apa sih namanya? YouTube-nya. Ya, karena tadi suara PB ku nggak ada. Itu loh anjay emang. Ini kita live lagi ya, sorry ya guys yang nonton barusan. Sabar-sabar yuk, yang nonton jangan lupa di like ya. Like and subscribe. Iya, oke. Subrek. Nia mau nonton. Jangan, ya ampun, nonton tuh di HP aja. Astaga, kalau lagi di warnet main PB. Piye toh dirimu? Anjay. Enggak secara. Bentar ya guys, aku lagi nyeting YouTube dulu. Sabar ya teman-teman. Tadi suara PB ku nggak ada loh. Memang sialan emang. Kok bisa? Beat. Oke guys. Bang Romi, kalau saya noob maaf, aku fans. Nggak ada noob ya. Yang namanya main itu nggak ada noob-nooban, sama aja orang, nggak ada orang yang jago tuh nggak ada. Ini ya, bener nggak ya? Nggak ada noob. Orang tuh semuanya orang tuh jago, cuman kurang latihan doang. Oke guys, kita live lagi guys. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Suara PB gue mati nggak tuh? Anjay. Kayak nembak burung nggak boleh tadi. Anjay. Apa? Kau mau apa? Mau APK? Oi. Mau APK kau? Anjay. Level. Ini caranya. Ubah mapnya dulu. Pancingan. Yo, yang nonton jangan lupa di komen yuk. Di komen Om. Komen, subscribe. Tadi mohon maaf ya. Suara PB-nya nggak ada ya. Tadi aku tuh dari apa sih? Dari speaker mau ke apanya? Dari speaker mau ke headset. Nah, tiba-tiba mare. Nah, itu dia. Kan sialan itu. Jangan sendirian, sabar. Om CT-nya mana? Om CT. Kita CT kali. Anjay, kelas level. Kemarin tuh pas nonton tuh. Rama, RFV M4 Pack hadir bang. RFV, oke, RFV, nice. Kau jangan pakai AWP lah. Kau tadi aku kesel kali sama kau ini orang loh. Jangan pakai AWP. Ada cerita lain kah kau? Itu carmu tuh cara headshot loh. Carmu tuh lihat gila. HS-nya 91 kalah caraku loh. Aku headshotku 90 sama 65. Kau 91 semua carmu tuh. Berarti kau jago headshot gitu loh. Ngapain kau pakai AWP? Aku kali dia pasti GB. Ya kan? Aku aja cuma 59. Bener nggak sih? Lihat deh carmu tuh. Ini coba ya, aku pakai pistol ya. Coba aku minta tolong jangan ada pakai kayak mana caranya nih ya? HS dia 91%. No bow. Harganya dia K400 YouTube cewek no bow. K400 no bow.
91% loh, wah kakak gas. Iya gila, 91% loh kau loh. Ngeri headshotnya ya. Nya 59, Nepo 33, Koko 86, Cybertron 93. Cybertron ini pula pakai jangan pakai AWP lah kalau HS yang gede-gede kayak gitu, rugi kalian. Nyari headshot itu susah loh, biar headshot gede. Kami ya, anak RR ya, makanya suka main RR tuh supaya headshot kami ini gede, nah 90% aku. GB bang, jujur amat sih, gue tahu kalau di GB. Masa GB sih? GB ya, Oh, masa GB? GB. GB? Maksudnya GB headshot? Iya, GBHS. Jadi maksudnya nembak-nembakin Nobo. Alatnya pokoknya. Enggak, maksudnya GB tumbal ditembak-tembakin kepalanya bisa ya nambah headshot ya? Oh iya ya, sama aja kayak main biasa ya. Anjay, kelas level. Yang lain caranya beli, aku udah kayak gitu HS-nya, anjay. Komen di YouTube aja lah, anjay. Kiri kanan Monik. Oh, keren. Temenmu juga kayak itu. Itu temen yang sering mabar sama ayam, entah yang mana caranya dia. Mama sama aku. Iya, dia pernah tahu mabar sama anak-anak Kakana. Oh. Rame-ramean tuh, terus ada dia. Lah, aku lupa caranya dia nicknya apa. Gak apa-apa, bawa aja. Suruh DDS lah. Anjir, beneran seklen. Mati kena keroyok kita. Aduh, beneran aja. Ajay. Happy semua mereka lo, buset. Serem. Enggak. Teng. Ya kita kan berdua doang, anjay kelas. Ayo. Aduh. Ini tim kita ini 1, 2, RPV ini HV enggak? Oh iya, dia FC ya. Dokter ini Hellfest enggak? Hellfest, oke. Cybertron polos, Cybertron Nia sama Kurpa. Mereka FC semua ya. Satu orang yang ke FC, oi. Seram 2 orang. Anjir, takut tuh katanya. Oke, yuk. Ayo, ready yuk. Ya, mereka hode. Biasalah. Aha. Entar satu lagi kita. Aman kok tuh. Koko lagi AFK. Iya, nggak apa-apa. Mama apa semua terjadi biasa. Anjay, ayo sini Gus, login Gus, ada niat Gus, mari kita mabar. Yo, yang nonton jangan lupa di like ya, di komen, di subscribe. Oke boy. Lo balik. Okay, let's go. Go, go, go!
the hole! Headshot! Fire in the hole! Go, go, go! A! Double kill! Fire in the hole! B! B! Fire in the hole! Affirmative. Enemy fire in the hole! Triple kill! Jai, kelas. Dari kliennya si siapa? Mission Cyberpunk. success! Udah Yun, GB. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! A! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A! A! Oh yeah! A! B! Double kill! Anjay. Wah, aku Mission sukses. success! Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun, rame. Kaget aku lagi lempar pistol. Oh, alah. Fire in the hole! Nggak bisa baca mapnya orang. Walah. Awal. Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go! Oh yeah! Fire in the hole! A. Fire in the hole! Fire in the hole! A. Dah. Megang pistol gak aku salah. Salah. Need backup! Bomb has been planted. Kemana dia? Udah coba-coba aja nggak ada sini. Salah-salahin. Bisa kalau Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Ya ampun, nak botong aku. Anjay. Botong semua. Nak botong semua, oi. Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the Nice hole! shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun, ada di situ. Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Enemy spotted.
Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Affirmative. Fire in the hole! Nice shot. Fire in the hole. 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 Enemy spotted. B. Tapi siapa yang ngomong? Wah, ampun itu dia nggak lihat aku. Kaget bos. Kaget. Bomb has been planted. Polos ya, enak kali orang nembak ya. Okay, let's go. B. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. A. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill! Aduh, di bawah. Has been planted. A point. Tinggal satu lo musuhnya lo. Itu mau nikah tuh hobi. Itu lo. Oh, anjay. Kau bantu jaga B aja ya, Nya, ya. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Sakitnya. hole. Fire in the hole. A1 lepas. Fire in the hole. Nice. Fire in the hole. Need backup. B. Body. Nice shot. Hold this position. Need backup. Affirmative. Enemy spotted. B point. Bomb has been planted. Mission failed. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
B. Headshot. Chain killer. B. B point. Anjing, mau bokong dia nggak tuh? Capek aja. Mission success. Okay, Go. Go, Di go, baris go. semena. Team, fall back. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole. Headshot. Fire in the hole. A. Double kill. Headshot. Bomb has been planted. Di belakang aja. Chain headshot. Anjing, Red team anjing. win. Anjing. Alah, kena perkosa kita. Om. Capek aja. Apa capek kau? Anjay. Enggak lah. Kita tadi kalah anggota aja. Belum, Cing. Ini. Jika kamu kah apa sih? Siapa caper? Wow, itu mentang. Kok kau ladenin anjay, kelas, lerew. Ladenin. Kita ada musik lagi biar nggak bosan. Tat 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 tat. Tat. Teng. Oke. Sik. Yuk yang nonton di komen yuk. Main di komen. Oi. Ya oi. Dah. Kok nggak ada respon? Jual murah masa. Apa sih? Apa? Ngomong apa kau? Noh. Kok nggak bisa? Salah ya aku ngomong apa ya? Enggak, maksudku kok nggak bisa di play musiknya, anjas. Wah, musiknya nyangkut. Berarti gak dibolehin. The application did not respond. Kenapa nih? Anjas, stop dulu kali ya. Berarti ayah dapat tameng. Dapat dong. Tahu. Gak enak, ngapain? Noh, kok nggak bisa semua, oi. Oi, boy. Kok nggak bisa semua, boy, pasang musiknya, boy. Stephen Lee ya? Ada Monica itu. Iya, Stephen. Noh, mana musiknya? Disconnect dulu kali ya. Nggak bisa loh. Kok di application di not respond sih? Anjay. Dah, masih denger musik lah kita. Kenapa nggak bisa ya? Nggak tahu ayah. Bangke. Aneh loh. Kok di not respond dia bilang ya? Mungkin nggak boleh buat main ayah. Enggak, dari tadi bisa. Anak PBLC, GG itu anak Pak siapa? Monica. Oh. Duh. Nggak tahu aku. Dia kenal tadi sama ayah. Nggak, sok kenal emang. Itu tahu dia ayah tadi. Mana dia panggil. Semangat ayah katanya. Manggil ayah. Nah, sepi lagi. Oi. Ubah lagi mapnya. Jangan lupa di-subscribe ya yang nonton.
Anjay kelas level. Pet. Bisa-bisanya lo tadi itu lo. Maksudnya Map ngomong apa sih, Nyak? Dikit kali orangnya itu lo. Dah bangke. Jadi kalah deh. Palu udah jago-jago sih. Siapa tadi yang nepo tuh, jago nepo itu. Anjay. Jago nepo tadi. Urusan aja sama Om Om- Tete Sono. Om CT sono enggak tuh? Sok-sokan. Siapa yang bilang sosokan tuh siapa? Lah, emang nggak boleh. Ngapa? Apa sih? Orang lain pada mau main. Masa kalian seklen? Kami berdua. Kenapa? Dia nggak terima, aku usir. Temen-temen kliennya dia, ya hakku dong. Lu sensor aja. Kasih yuk. Ayamin ya Mer. Oke, siapa lagi mau kokik ini? Maco. Anjay di kick gitu. Anjay. Nangin juga Om Tete. Mau apa? Nada biru. Anjay. Iya kan yang menangin tadi Om Tete. Ready yuk. Map tadi ya, save os ya. Sat ya. Sat, gas. Kabur semua, kalau nggak lu spill kabur semua. Heran aku lo map lu spill. Maunya lu spill mulu. Gitu aja, kecil sekupet. Nggak tahu ya. Pengennya lu spill. Bisa di spam bom. Anjas emang kelas. Papa, tinggal nggak papa, asal banyak ini duitnya. Aja dong punya duitnya. Nggak ada lah, anjay. All right, let's move out. Go. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Need backup. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey, fire in the hole. Pasang banyak bomnya. Fire in the hole. Nepo yang masang. Fire in the hole. Double kill. Oh yeah. Fire in the hole. Nice Bomb shot. has been planted. Affirmative. B point. Astaga, di base MCT. Ngendok di MCT dia bangke. Bisa-bisanya. JP-nya. JK. Mana ya? Anjay, orang dinak-nakutin aja loh. Yo, yang nonton jangan lupa di subrek ya, boy. Mau PB dengan apaan? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Fire in the hole. You take point. Bomb has been Take planted. point. Fire in the hole. Ini saya. Udah mati. Itu JKA dia. Bom. Kena bom nggak tuh? Punah dia, punah. Mission success. Jago nih pun. Okay, let's go. Nambahin jarak. Oh yeah. Take point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Fire in the hole. Headshot.
Bomb has been planted. Fire in the hole! Nice shot! Protection. Astaga, Helmet protection. mau QQQS nggak pakai senjata ini dia pistol. Mission Anjas success. lebel. All right, let's move out. Go, go, go. Fire in the Oh hole. yeah! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, lu aku HS gak tuh? Hoki kali kau om. HS pala ku hoki kau, bangke. High point! Nice nih ya. Oh, pakai auto Bomb mbak dia has lu. been planted. Anjas, kelas. JP-nya? Fire in the hole! JP JK. Wah. bangke. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Oh yeah! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! JP lahir depan. Oh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada di atas satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Helmet protection. Hey, Affirmative. hey. You take point. Enemy spotted. Affirmative. Bomb has been planted. Affirmative. Anjay, kelas. Kena baca dia, kena berdosa dia. Success. Anjay. All right, let's move out. Juga baik. B point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole. Fire in the 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 hole. Double kill. Hey. Hey. Apa mau kamu bokong? Mission success. Tadi dicari. Okay, let's go. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole. A point. Fire in the hole. Fire in the hole. A point. Go, go, go. Fire in the hole. Oh yeah. Affirmative. Bomb has been planted. Fire in the hole. B point. B point. Protection. Astaga. Nice. Aku betulin mati. JK. Oh, enak kali si Devo. Red team Anjay. win. Si Devo enak kali dia Devo. Anjay. Paling bawah. Wah. Mau paling bawah. Nepo enak kali, Nepo berdebah. Si Devo. Mamam dia. Rata. Tinggi nggak apa-apa. Berdebah dia. Anjay, kelas level. Jika kamu lari dengan luku. Om CT nge-add apa ya? Hah? Om CT, add-nya. Terimalah. Tanya nomor WA-nya. Anjay. Langsung VCS nanti malam kan? Malam langsung VCS lah, VCS langsung. Anjay, kelas level. Ayo enggak? Back.
apalagi kau pakai holonya itu masih polos aja kau tuh kan. Pakai AUG pula. Berapa biji kau pakai senjata tadi? Ya ampun. Kakak. AUG 1, sniper 1 sama Banyak kali kau. udah. Enggak bisa gitu. Oke. Jika kamu udah belum? Kalau kita tadi udah ini ya, Mlux ya. Slebel kelas. Mbak Nia belum maem ya. Ya astaga, maem belum. Anjay, males dong ya. Mau beliin apa? Yang mau beliin. Mau digobotin apa om? Yo guys yuk, santrom yuk. Yuk seluruh map yuk. Anjay. Ayo aku las ya. Ya ampun, udahlah, aku nggak mau live lagi lah, nggak mau main PB lagi lah gitu. Ih, jam berapa ini? Ya ampun, astaga. Pel. Nada milih. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh yeah! Kali. Mana? Headshot! Fire in the hole! 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 Mati sama Om Nepal. Kevin Hadi mantap ya. Oke, Kevin, jangan lupa di subscribe, Mission di like, di share, di success. komen, men. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Shot! Fire in the hole! Double kill! Fire in the hole! Anjay, rata nggak itu? Gila, selebel. Mission success! Okay, let's go. Fire in the hole! Wah, ya. Fire in the hole! 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 Double kill! Oh yeah! Fire in the hole! Di mana ya nih musuhnya? Di depan, di balik pintu itu. Mission Astaga, success! ada. Alright, let's move out. Beli ini. Pakai Fire in bombas the hole. pula dia goblok nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole! Double kill! Rata nggak tuh? Mission success! Oke, thank you. Alright, let's move out. Tonton ya. Fire in the hole! 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 Headshot!
headshot. Chain headshot. Anjay, cinesot terus, gila, Roto Nogoro. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! B. B. Bisa-bisa ya, anjay, langsung menang dan juga kosong. Ngeri-ngeri lo timnya lo, anjay, jago-jago nggak Fire in the hole. tuh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun, jadi mati aing nggak. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Orang hole! B-nya, bisa ke depan. Di B. Dapatin ya. B. Oh yeah! B. No. Oh, nice. Ih, kau lewatin aja. Blue team win. Kau mau kau lewatin aja tadi. Astaga. Kayak ada orang, ini siapa? Nggak assalamualaikum dulu dia ya. Aja ya. Gak assalamu. Menembah. Anjay. Nggak assalamualaikum dulu dia. Aku bingungnya tadi lihat replaynya. Loh, dia nggak lihat, kamu juga nggak lihat gitu loh. Aku mau lagi replay itu gimana sih? Anjay, kelas level. Pakai APC kita. Pakai APC senjata favorit. Mamam nggak kau? Yuk gas yuk. Oke teman-teman. Semuanya tangan di atas. Kita gaskan. Pakai apa lagi kau senjatamu? Yuk gas. Tereng. Yang dulu. Oh, tuh kan bener. Aku tuh gak ngeliat ya. Tapi kok tiba-tiba ada yang muncul. di depan Apa? mata ini. Apa? Kenapa? Tadi orang yang tadi. Auto headshot nih pakai AVC. Astaga Kevin, enggak lah. Enggak diaktifin kok cheatnya. Kalau diaktifin cheat headshotnya ya. Enggak boleh. Anjay kelas level. Okay, let's go. Oh kalau pipis boleh. Pipis itu paling lama 5 Fire in menit. the hole! Udah 5 menit sudah. Kena ban. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Di mana semua musuhnya? Mission success. Berdebah. All right, let's move out. Go, go, go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Headshot. hole! Oh yeah! Oh yeah! Di mana sih musuhnya? Musuhnya kena mental. Mission success. Nggak tahu aku di mana musuhnya loh. Okay, let's go. Go, go, go. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Wah ampun, berdebah aku yang kena AS loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! You
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Bisanya dia Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Ayah. 8 points! Chain headshot. Bomb has been planted. Chain killer. Anjay. Beli berapa itu? Mission Salah. success. Okay, let's go. Go, go, go. Fire in the hole. Oh yeah! Fire in the hole! Fire Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. You take point! Fire in the hole! Go, go. Chain headshot. Fire in the hole! Oh yeah! Anjay. Dibacok. Terus Nah, berapa? babat rata dia. Mission success. Kelas. Banyak ya. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Wih, gak kena. Fire in the hole! Fire in the hole. Oh, nice. Kalau kena bom, kena ini pula, tembak pula. Anjay, setelahnya. Nice shot! Ya, GG-nya. Ya, aku lapar. GG kali. Mission Gila, success. ngecit AS kau ya. Okay, let's go. Udah kau aktifkan cit AS mu ya. Anjay, kelas. Nice shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Enemy spotted! Fire in the hole. Jay, gak kena-kena. Di side A sama di ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, kaget aku. Jay, Red Jay. team win. Muhammad Fadilah hadir bang. Oke, Muhammad Fadilah hadir sama-sama. Ay, Yuk, habis ya mapnya ya. Miton yuk, miton. Please spill dulu pancingan ya. Sat. Oh, Raja Bonar. Woi, Bonar. Oi, Billy Pak. Udah keras apa bilang itu? Gila, jadi kosong lagi, mengerikan. Anjay, kelas. Jangan lupa di like ya. Cik dari mana? Download. Halo Pak Tua awak. Enggak lah. Cik lo ya, jangan lah. Canda-canda aja bilang itu. iya itu. Siapa Cid? Enggak. Dari kemarin dia. Diam lah. Siapa ini? Dia mulai M1. Sama-sama R1 kok kalian ribut. Server berapa bang? Boleh join kah? Publik 1, server 3, room 9, kasih tanya. Nah, publik 1, server 3, room 9. Ya. Miton ya terakhir ya. Belum terakhir sih. Yuk gas yuk.
Seluruh map ini Om. Kalau lu spill Downton udah tadi. Kalau udah habis, Proven terakhir. Habis Proven, ulang lagi. Oke? Boleh join kak? Wah ampun, Muhammad Fadila. Kok telat kau Fadila? Bentar deh habis ini ya. Dicepetin kok menangnya. Enggak. Muhammad Fadila. Ini loh YouTuber juga yang tukang ojol online itu. Anjay, kelas. Okay, let's go. Nggak tahu aja. Fire in the hole. Go. Fire in the hole. Sok keras hero kita ini ya. Fire in the hole. Go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Wow, hole! kena gak aku? Nice shot! Fire in Anjay. the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Aim point! Wah langsung. Udah deh semua. Enemy spotted. Senjatanya ini Oppo. Bonar. Bonar. Dipanggil ayah. B-point. Si Bonar kan yang DS ini. Sok keras kau ya. Bawa musuh Pak Tua ya. Kok kabur dia? Bomb has been planted. B-point! Nah, ya Jam. Oh si James. James, sini James. Oke ya, siap. Enemy spotted. Alah, sedek pun. Anjay. You take point. Bang Elon, Jack 530. Nice. Jago si Nepo ini. Bomb defused. Jago dia. Ayo kita jelek. Mission success. Bentar James ya. Bentar. Okay, Ini dicepetin menangnya ya, sabar James. Go, go, go. Fire in the hole. Aja dulu kau. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Terlalu Enemy terbang spotted. luar negeri. Headshot. Itu di kiri ayah. Triple kill. Nice. Bentar ya. Mission success. All right, let's move out. Fire in the Go, hole! go. Oh yeah! Fire in the hole. Nice Fire shot. in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Hey, Fire in the hole! Go, go, go! helmet protection. Wah ampun ramenya salah Fire aku. in the hole! Salah. Fire in the hole! Bagus. Enemy spotted. Nice, jago. Absen dia bawa, oke. Keren. Mission success. TM di nomor 2 loh. All right, let's move out. Anjay, level. Fire in the Fire in the hole! hole. Udah pakai pistol gede pula kan tuh berat itu ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Nice, mampus. Nice shot! Jago nih ya. Fire in the hole! Udah Maya.
Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Anjay, kelas level. Halo Kevin, ada bowok nih. Mission Ini success. dulu tuh, Bos. Apa? Oke, Bentar lagi. 3 R lagi. Plus kita udah. 3 R lagi bentar ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Nice shot! Headshot. Chain headshot. Triple kill. Nice. Rata sih ini. Mission success. Bonar, rata Bonar. Ini ya 72 enggak tuh? GG-nya anjay kelas level. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Bon, Fire in the hole! Kena mental tuh Bonar. Udah lama kali aku nggak main Patwa. Nice shot! Dia rata enggak tuh. GG sih kalau 7-0 lagi. Kevin. Mission Anjay success. berubah. All Kau right, ngapain pula let's kau move musuh nomor out. 2 gila kan? Oh, nih ya. Tahu Patwa? Ngapain pula kau musuh nomor 2 kau cari mati lah. Ini Fire in the hole. jago sang Nia ini. Fire in the hole! GGWP Fire ya. in the hole. Fire in the Ah, hole. itu dia lagi. Nice shot! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Mission success. Walah, gue mati nggak tuh anjas lebel. Blue team Level. win. Kelas. Kelas. Geser ke Bonar, kau jangan sok-sokan kau. Kau masih masuk di situ, nggak capek kalah. Capek Patwa dari tadi kalah terus. Geser kau. Kau mau geser nggak kau? Kamu COD? Ya udah. Geser lah. Kang COD mau geser nggak? Kang COD. Ikan nanti di sini ikan. Kang COD mau geser nggak kau Kang COD? Slot lah ya, slot. Aduh. Cepat geser. Ayo, Rede, cepat. Nanti musuhnya kabur. Cepat, Rede. Ada kemana? Nanti musuhnya kabur, anjay. Kelas, level. Level. Oke. Back. Jangan lupa di komen, men. Back. Cuma sedek, deh. Back, ya. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Nice shot! Fire in the hole. Back. Oh yeah! Wih. Bomb has been Nice planted. shot! Fire in the hole! Fire in the hole. Itu. Fire in the hole. Nice shot! Enemy fire in the hole! Tuh. Bentar Pak, lagi main PB Pak. Wow, back. Cepat sedek, deh. Bang, bagi slot 1 lah. Aduh, Mamat tadi lah kok nggak komen Mission kau. Rame nih, success. rame. Ini sama kawan. All right, let's move out. Oh, lihat nah, Nia. Wih, GG. Satu game aja. Fire in the hole! Iya Pak, siap Pak. Satu game aja Pak. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Headshot. Fire in the hole! Double kill. Ya. Tunggu bentar. Fire in the hole! Ready nggak main? 8 point! Triple Coba kill. coba. Pasti mau beli arcade. Nah. 8 point. 8 point! 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 8 point!
Bomb has been planted. Fire in the hole! Aduh, bom. Fire in the hole. Headshot. Back, cemas kode, dek. Mission Back, success. cemas kode. All right, dek, let's move out. Go, go, go. Cemas kode. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Mati, nggak dapet tuh. Fire in the hole. Oh yeah! Aduh, masih pula dia tuh. Ya, Jai. Gua saing. Sat, masih Jai. Aduh. Fire in the hole! Itu, aduh. Mid, Kok barengan jalan? Mid. Aduh. Oi. Back, gak enak. Oh ya, nanti sabar ya. Mission success. Back, cemas kode, dek. Okay, Ya. let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Biar sabar. Fire in the hole! Kode, dek. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Bomb has been planted. Enemy spotted! Hey. Rame, rame. Anjay, kayak berburu babi loh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, Fire in Kak. the hole! Fire in the hole! Di rumah, Kak. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bebas nggak? Ada boleh, boleh. Go. Fire in the hole! You take Kita point! Kak. PM7. Bila Kak, besok udah jadi. Bomb has been planted. Hah? Besok lagi aku Sherlock ya. Mission success. Okay, Sekarang lah, let's Kak. go. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Double kill. Oh, dia mati. Enemy spotted! Mati. Mati. Enemy spotted! Enemy spotted! Back, cemas kode, dek ya. Mission success. Okay, Jadi let's go. lol. Go. Ayo, benar, udah di markas lah. Fire in the hole! Biar kau jangan sendiri. Fire in the Ada ya hole! kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah nggak ngerti aku main Pak Tua. Fire in the hole. Aduh. Fire in the Aduh. hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in hole. the hole! Bomb has been planted. Sakit juga tuh paman. Double kill. Oh yeah! Dipel. Triple kill. Red team win. Kalau lagi. Gopoy nggak Pak Tua aku? Anjas kelas. Anjay. Gopoy kan? Pak Tua kau. Gila kan? Nggak ada lawan. Gopoy gak tuh? Tantun. Hai kan, back. Cemas kode, dek. Cemas kode. Aduh, siapa ngajarin Pak Tua jadi kayak gitu?
Lo, aku kayak ketakutan. Back. Baik, cemas kau deh. Antara Cilik. Nonton, oke, nonton. Boleh deh, boleh. Mama Padilla, kau mau yang mana? Siapa yang mau dikit nih Mama Padilla? Bingung aku. Iya, kita mau dikit. Coba deh, Mama Padilla yang mana mau minta dikit? Dijual dari 5 minus. Mana minus kau ini? Oh enggak, kupikir tadi minus Pak Tua. Enggak lah, pas-pasan. udah lalu. Baik, Mas Kode, deh. Halo Pak. Pak, si Bonar. Malam-malam kayak ini, halo Pak. Aku mau Kau lihat Iya, nggak maskernya si James itu? Ya kan? Lagi main PB nih Pak. Bergerak ininya. Apa cahayanya? Ini. yang mana? Ayo. COD. Baru tidur. Nanti besok pagi. Yang mana Mama Padilla? Yang mana kau? Inilah kalian makanya. Iya. Habis ini Pak. Tunggu ya Pak. Bang, yang mana? Yang mana? Kasih tahu yang mana? Yang mana cepat? Ian bisa geser nggak? Kita bacok. Titip salam sama siapa? Sama Pak Tua. Sama Pak Tuaku. Bilang. Bilang. Titip salam Pak Polisi bilang. Titip salam Pak Polisi. Oke, udah. Siapa itu si Johan? Ngapain kau telepon sama Johan? Nggak ada otak Johan. Bukan Pak Tua. Kayak suara Johan tapi. Enggak. Dia udah satu klan sama kita, udah masuk klan Katana, diganti nama langsung. Ayah, Siapa namanya? peranakan bentar. Sabarnya, Lupa aku. boleh. Lupa aku nickname-nya. Ya udah, ayah shoppingin aku aja deh. Anjay, level. Bonar, siap-siap Bonar. Kirim ini. Tweet. Di tab nanti kalau kamu si Bonar aman itu. Om Bonar udah menikah. Belum, masih bujang itu, aman. Oh, belum. Oke, pura-puranya aja kau nih. Terus kita dilarang. Oh iya. Kata ayah. Fire in the hole! Wih, habis peluru gak aku. AVR ini gila. Jaga. Markas ayah. Udah mati ya. Fire in the hole! Harapan bangsa sudah meningkoy. Orang JK udah masuk. Ya, B. B. Fire in the hole! B. Set bom. Nice. Satu lagi. Nice, James. Di base A. Orang A, arah A. Arah A, James. Arah A. Arah A, James. Jadi udah masuk A. Cepet. Udah masuk A. Ada, ngeplan. Bomb has been planted. Nice. Jago James, level. Asli ini ya kan. Bomb defused. Mission success. Heran All right, back. let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Akhirnya aku bisa. Fire in the hole. Chain headshot. Aim point! Affirmative. Affirmative.
Chain headshot. Cover me. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun. Bisa-bisanya yang kena berdebah. Mbak, orang base itu. Berdebah dia. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Enemy destroyed. Fire in the hole. Fire in the Anjir, hole. kena. Fire in the hole. Oh yeah. Team, fall Fire back. in the hole. Double kill. Triple kill. Ih, enaknya aku. Hihi. Rew. Kok keluar dia? Mission success. Okay, let's go. Go, go, go. Nice shot. Go, go. Fire in the hole. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh yeah. Fire in the hole. Kalah. Orang JP. Astaga. JP udah masuk. JP. Team, fall back. Tuh. Aduh, Bonar. Buang mu deh. Aduh, si Bonar. Cepat doang. Bisa lo. Belilah. Lorong jam. Itu depanmu. Waduh. Dijongkoin nggak kau? Nyendok. Sini aku jaga JP lah. Okay, let's go. JP. Biar sini info dulu. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go, go. Sekarat. Aduh. Day point. Fire in the hole. Fire in the hole. Need backup. Day point. Affirmative. Mantap. Sector clear. Day point. Wah, ampun kaget aku sakit kali. Orang ngajak. Ya kapten ya. Nice, Jack. Wah, Kapten Jack ya. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, ampun. Fire in the Jauh. hole. Fire in the hole. Dia loh. Fire in the hole. Bonar lagi Bonar. JP-nya, balik ya. JP tanya tuh. Terus. Fire in the Udah ke B hole. dia. Enemy spotted. Udah ke B-nya. Awas B-nya lo. B lorong ya. Nah, sudah mati. Mati B lorong. Orang JK. Bom.
Senggol dong. Apa tuh yang terbang? Wow. Senggol dong. Senggol enggak? Reload dulu. Ada atasmu. Ada depanmu. Balik dia. Anjay. Panik. Senggol dong. Pasang cepat. Kelas. Ada datang. Masang. Belakangnya. Belakangnya. Belakang. Woi, Lego, senggol dong. Senggol dong. Woi, kok gas? Mission success. All right, let's move out. Kelas ya. Go. Kelas ya. Fire in the hole. Kelas satu. Level ya. Kelas. Saya nggak ada lawan. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Go. A. Affirmative. Team, fall back. A. Enemy spotted. Fire in the hole! Hold this position. Fire in the hole. Bob, Headshot. itu balas Kelas. Senggol dong. Affirmative. Lebel. udah disenggol, mati kena Bob. Double kill. Kelas. Senggol dong. Lebel. Senggol. Triple kill. Kelas. A. Kelas. Team, fall back. Aman, James. Aman. Affirmative. James Bond. Torre. Nice shot! Oh, masih penuh udah ratu anjing. Helmet protection. Kelas dia. Kelas. Hebat enable. Last round. Mission success. All right, let's move out. Ah, kuratakan lah semua ini. Fire in the hole! Oh yeah! Wow. Fire in the hole. Fire in the hole! Tuh. Ih, mamam. JP ada, JP nya di sini, JP nya. Fire in the hole! JP nya. Affirmative. Sabar dulu. Orang B. A point! B udah masuk. B nya, cepat jangan B. Lorong. Pasang, nice. Mantap. Lorong. Need backup. Habis sudah. Orang cepet. Langsung kali James. Tak mau udah tahu. Kau ada pesuan? Gila, lompat aja kali. Fire in the hole. Bomb Ada ya? planted. Ada ya? Kelas. Kelas. Lebel. Bomb defused. Blue Ada team samurainya. Pedangnya keren. Kayak pedangnya si Axe. Kena pecah. Dijual B5 minus. Master Akasia nggak? Master Akasia. Enggak, bercanda. Senda. Terus. Bercanda. Asal 1000, sini cepat. Enak aja. Katana nih, bos. Senggol dong. No. Pak Tua. Loh, Musik lagi. kemana Pak Polisi? Tua lagi AFK kayak. Oh nggak lagi makan. Aku tak ngambil makan dulu ya, mau ayam nggak ada nih. Oke, aku tak adu sih. Ayah Kang Omel kalau aku ini ngilang bentar. Aku tak adu sih. Ada, nggak usah adus, terus malam. Aku udah off dulu ya Bang Bon. Sama aku juga udah bang. Sebetulnya. Disuruh Karajo. Nah, jangan mandi ya. Hah?
Ojo adon. Iya. Di sini. Ayo, Disuruh kerja. Hah? Disuruh kerja. Masa Pak? Mm-mm. Michael? Jaga malam soalnya. Oh, ya udah RM-nya kasih ke El. Oke ya. Dah. Ada Om. Dadah Pak Tua. Ya, salam sama Pak Tua ya. Nyanyilah terus. Ia menjadi. Ayah. Lah, pada kemana musuhnya, Bonar? Nyanyilah ayah. Loh, kok hilang? Pada off. Hah? Pada off. Lah si Bonar mana? Mandi. Mandi? Mau kerja. Mau kerja, malam-malam kerja apa dia? Gak tahu. Ada tamu ayah tadi datang. Anjay, kelas level. Ya udah ayah. AFK dulu, ini AFK. Sudah aku off deh. Oke, aku off juga lah. Aku nggak akan main PP lagi lah, kok males. Level. Kau lagi gak minus-minusnya. Kau lagi on fire, kata orang tuh gak on fire. On fire tuh lagi jago-jagonya gitu loh. Ngapain kau mau? Ya ampun, astaga. Mau beli makan dulu. Nah, tadi kan sudah ditanya orang itu, suruh orang tuh pesen GoFood lah. Anjay, kalau Kejuang. yang ngomong yang nanya kau makan tadi siapa? Nggak ada. Ada nanya kau tadi makan. Yang ngechat tadi lo, udah makan belum maksudnya tuh. Ya beliin lah, anjay. Itu tadi yang Minta kopi apa? Gue juga nak buat kopi aku lagi. Hah? Enggak, bilang sama istri ayah. Mana si Bonar tadi? Si Bonar sama si James. Anjay wong itu, ya. Cepat kali mereka off-nya. Kenapa mereka off-nya cepat kali? Halo? Nah, Kok mereka tuh cepat kali off-nya maksud ayah tuh? nggak tahu. Kena mental kah? Bila kamu on fire. Kevin on fire. Kevin yang mana sih cara si Kevin nih? Vin, yang mana caramu Vin? Ayah, aku punya guguk kayak baru. Guguk nggak boleh lah, haram lah. Ini loh, sebelahku guguk manusia tapi. Anjing, kurang ajar. Jual kelapa tua dia, laku itu. Sekilonya 50.000 dagingnya, daging anjing. Serius, daging guguk itu sekilonya 50.000. Nakal. Males ah. Kenapa ya? Itu daging guguk sekilonya itu 50.000. Tanya dia berapa kilo badannya, jual. Tanya badannya berapa, jual lah.
Siapa mukil? Inilah. Bawang buka baju. Astaga, ngapain dia buka baju coba? Au. Mau wig? Wah. Hah? Berer. Gak, dia ngapain mau buka baju itu orang nih? Marahin nih. Au. Berer. Malah Zaki John. Jago loh, lumayan loh tim-tim kita tadi ya. Jago-jago semua ini. Nepo, RFV, Muhammad Al-Fatih, 2K Osa ini, Ian tadi itu karena sorry Ian ya, karena tadi ada satu clan mau ikut Ian. Maka aku tadi suruh kau geser gitu loh. Karena ada satu clan tadi mau ikut kan, nggak enak lah, masa dia musuhan. Nanti dipikir orang apa sih? Spion ya. Ayo kita gas yuk. Gas. Kat berangkat bawa tongkat. Dah. Enggak ada yang mau enggak mau yang ini. Ready. Ayo, gas. Kat berangkat bawa tongkat jarum kat. Mas JP, anjay. JP dah tuh. Jujur ya, Ayah ini seharusnya mau main ini loh, main judi slot loh. Karena kau login ya udahlah, mainlah kita terus. Kalau kau off aku main judi slot aja. Saya ngambak kalau off. Iya. Mau main slot aku tadi. Mendut PM. Itu kan kenal kau kan sama orang itu kan bilang aja, masuk bon ayah bilang kayak gitu, anjay, selewel. Mendut PM. Oh, PM nggak tuh? Apa pula PM itu? Okay, let's go. Anjay, PM. Go! Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! You take point. Walah, gak kena aku nembak apa? Nembak burung aku. Bangke. Enemy spotted. You take point. Fire in the hole! Oh yeah! You take point. Aku salah. Berani nggak aku pakai kapak tapi? Ada ya, sudah kananmu. Step. Kananmu pas, kananmu. Masih tadi deh. Nambah dia. Di mid dia kayaknya. Mid awas. Gak sebaik-baiknya pisau lagi. Pegang senjata aja terus. Austong sama MRB. Nice. Dia di alas. Hit ada itu. Ada dekat. Kirimu. Limit. Aduh, kejar limit. Nice, jago. Limit, ngapain lagi kau ini? Mission success. Jago. Okay, let's go. Kalau limit gak usah lagi kabur, hajar aja. Enemy spotted. Fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole!
Headshot. A point. Fire in the hole. Double kill. A point. Bomb has been planted. Triple kill. Headshot. Nice shot. Nice kau. Kok kena sama Christopher dia? Kenal lah. Ini namanya kompol Mission mana nih? success. Wah. Okay, let's go. Go, go, go. Rokok aku sudah mau kasih deh. Fire in the hole. 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 Nggak mati nggak tuh? Fire in the hole. Protection. Nice Dari shot. darahmu. Wah, rata semua nggak tuh? Walah, walang keke, anjay. Kopi aku buat lah. Helmet, oi. Walah, apa? Mampus dia. Biarin di atas aja tadi, Om. Mission Oh, failed. kan AWP All right, lagi turun let's ke move out. bawah. Go, go, go. Fire in the hole. Enemy spotted. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. You take point. Headshot. Sakitnya los, buat anjing. Sakit kali tuh itu mah. Orang A dia las, orang B nih B. B las. John, B las John. John nggak ada S pula. John. Yang itu tadi, yang kepake itu ya. Bomb has been planted. A point. RB. Nice. As Arlob sama RB. RB tuh, RB pas RB. Turun. Ke JK. Nah, nice itu. Turun. Belakangmu, John. Teman semua anjing. Oh, nice. Nice team. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go. Fire in the hole. 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 Enemy spotted. Enemy spotted. Affirmative. Fire in the hole. Double kill. B. Affirmative. Need backup. Cover me. Fire in the hole. Wah, ampun. Bisa HS aku, sorry. Ya ampun. Mission fail. Okay, let's
Let's go. Ih, oke dia, oke. Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! You take point. You take Bomb has been planted. Double kill! Nice. Mission success! Alright, let's move out. Go! Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! You take point. Fire in the hole! 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 Ada. B. Pasang lah. You take point. B. Need backup. Bomb has been planted. Helmet protection! Double kill! Helmet protection! Wow. Mission success! Alright, let's move out. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! You take point. Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot! Fire in the hole! B. Fire in the hole! A. Bomb You take has been point. planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Bagus pistol tadi. Mission success! Okay, let's Jago go. lo. Fire in the hole! Keren, 84 dah tuh. Amazing. Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kepala. Ah, pecah kepala. Pecah kepala. Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Di sudut ya kalau ada bom. Enemy spotted. LB. Bro, LB satu lagi. Fire in the hole! Enemy spotted. Wah, pistol gua. Gas kelas. Arlob. Bomb has been planted. Oh, belakang, sorry, salah. Bom di away. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Red team
win. Kelas gak tuh? Keren, oi, keren, oi. Kelas ini timnya. Jago. Nih ya, mau nggak jatuh? Jawab itu loh. Ya. Jawab itu. Apa itu? Itu baca chatnya. Bisa-bisanya nggak tuh? Nggak. Seleweng dia. Nah, pakai dual kita sini ya. Iya, habis dual aing. Walah. Tadi cuma 3 jam doang ya. Ah, ini ada. Pakai dual permanen lah, sekali-sekali ya nggak? Cuma pelurunya 30 loh. Ya kan? Singlenya tuh pelurunya 30. Yuk, gas. Oke, semuanya. Oke, nice. Yo, GG, go. Mana nih, nggak ada play? Yuk, play semua yo. Aduh. Kok keluar satu-satu, Om? Gaskan lah. Lama ya nggak? Teki gitu ya, teki. Kayak lagu ini aja, TikTok. Teki, oi. Ayah, Grosa mau masuk klan tapi dia nggak jalan sama dia bohong. Gak usah bilang itu. Okay, let's go. Bentar aja temenin kok, bentar. Tunggu. Fire in the hole! Fire in the hole. Jago mana? WP sama pistol aku anjing. Fire in the hole! Kau. Nice shot! Jago mana? AWP sama pistol aku anjas, kelas. Mission success. Hah? Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Enemy spotted. Double kill. Walah. Nyangkut lo, musuh. Orang SD itu lo, orang bokong ke awas. Fire in the hole! Enemy spotted. B. Nice. Jago si Nepo ini. Ya? Mission success. Jago si Nepo, jago. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the 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 Fire in the hole. hole! You take point. Nice shot. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Walah, kena headshot aku loh. Walah. Udah di A, oi. Bomb is planted. Dia mau loncat dulu nggak bakal. Lumayan loh, bersih-bersih mainnya loh. Oke, Gak ada yang let's go. ngecil-ngecil ya. Storm the
Wow. Oke kali ini orang. A1. Coba ya. Aduh. Enemy spotted. RB. Apa? RB pula apa? BC. Anjay. Okay, let's go. Kali ini, Mak. Go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Protection. Fire in the hole! Ding. Nice shot! A point! Hey. Astaga. Sector clear! Malah megang medik pula aku loh. Ada nyak depanmu ya? Pas B kiri. point! Di kiri. Nah, sudah nanti. Anjay. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Stick together! Nice shot! Oh yeah! Headshot. Anjay. Mission Selamat. success. Jantung. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. B point! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole. Oh yeah! Protection. Aduh. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot! Di markas ada. Fire in the hole! Headshot. Oh, silau aing. With protection. kena kali aing.
Nice. Oh, kena dia. Oh yeah. Enemy spotted. Fire in the hole. Oh yeah. Dah. Nice shot. Nice. Mission GWP. success. Okay, let's go. Oh yeah. Fire in the hole. 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 Hey, Fire in the hole. fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole. Nice shot. Double kill. Headshot. Enemy spotted. Enemy spotted. B. Enemy spotted. Chain killer. Astaga, ada di situ nggak tuh? Bancu. Kaget aing. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole. 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 A point. Enemy spotted. Affirmative. A point. B point. Wah, oke kali dia, Bah. A point. Sector clear. A point. Sector clear. Oke kali dia. Get in position. Oh yeah. Blue team DC win. ya, anjas. DC gak tuh? Belum kita tero ya? Selama ngopi dulu. Thank you Bang mabarnya Rama Rinitiaro. Yang mana Rama Rinitiaro? Oke, jangan lupa di subscribe ya. Rama yang mana Rama caranya? Soalnya kalau mau mabar lagi boleh nih. Besok boleh. Besok aku kerja nggak bisa piket. Keren lah. Gila menang terus loh. Anjas kelas. Paling berapa kali sekali ya? Berdua kali kalah dia. Yang kita
Orang 5 apa orang 4 ya di Hepos. Nggak enak nih yang sniper noob bang. Walah, anjas kelar repair lu. Nggak enak. Goreng kok nggak dibuatin. Ah, apa buatin opo iki? Goreng. Koreng opo? T77 ku banyak loh, 30 33 hari, 9 hari, cuman males aku makainya. Pemakai yang 9 hari ini aja ya John ya. Asik. Panasnya di situ. Mana hidup Asia, mati Asia. Hai John. Ini aja John. Kau rasa ribut kau di sini. Ya. Ini apa yang ini aja, Scorches 9 hari, Scorches 9 hari, 12 hari SI. SI ini pelurunya 40. Ini ya, coba. Enggak. Pakai yang SI coba. Apa? Ayo pakai apa? T77 belajar T77. Oh iya, ayo kang ini ya, kang. Nggak bisa kok. Nggak bisa kok. Makanya aku bingung pakai yang mana. 30 hari, yang ini paling kecil. Ini 13 hari, Deng. Cuman dia apa sih kotak-kotaknya itu jelek silver. Biarinlah, belajar. Aku nggak bisa loh kotak-kotak ini loh, nggak tahu lah kenapa susah kali pakai kotak-kotak ini. Bangsat emang. Hah? Muncul aja. Orang kayak enak kali pakai tok kepala, tok kepala, nggak tahu titelnya apa. Bagi dong. Siapa yang tahu yang nonton ini yuk? Yang nonton ini siapa yang tahu titel kotak-kotak? Kotak-kotak. Nggak tahu titelnya apa kotak-kotak Eki. Beli yang suntik itu ala. Ngapain disuntik-suntik? Oh, astaga. Bisa sentuh. Ayo, gas yuk. Nah, sendirian dia. Nggak enak lah sendirian, anjas. Yuk, las katanya, yuk. Lah. Penuh nanti. Soalnya kan lu expel, habis lu expel CT pula. Kalau Teru mungkin orang mikir ya kan. Kalau CT udah hajar lah gas. Oke Rama, thank you ya Rama ya. Okay, Kevin, let's go. di share ya. Kalau nonton di share, ingat aja. Kalau besok aku nggak bisa login, besok aku piket. Fire in the hole! Fire in the hole! Hah? Taruh. Fire in the hole! Fire in the hole! Kau bilang di mid. Iya, tadi ada. Senjata apa? Oh, otak-otak. Untuk ya ada astaga. Go. Memang ke 400 bener lah. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, waduh sakitnya AWP itu Mak. Di dalam B. Waduh. Dalam B, aduh sakitnya. You take point. Sakitnya weh, anjing. Cover me. AWP itu gila. Take point. Bomb has been planted. A point. Ada C. Affirmative. Ada lompat. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Cantik masangnya. Makan ya. Yuk. Anjas, dimainin nggak tuh? Bomb exploded.
Anjas kelas level. Mission success. All right, let's move out. Iya, WP itu sakit kali lah WP-nya loh. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Gila, Fire in the hole! mati ya kelas negara bom itu. Nice shot! You take point. Fire in the hole! Hey, You take point. double kill. Dalam B dia nggak tuh. Bangke. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Di mana mati kaunya? Go, go, go! Hah? Fire in the hole! Dalam A? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. A point! Cover me! Bomb has been planted. Double kill. Anjay, kelas. Bebel. Rebel. Okay, let's go. Go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Anjay, kena bom sendiri bangsat. Fire in the hole! Goblok. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. A point! Fire in the hole! Hey, Wow, sakitnya. AWP om. Ajarnya, bomnya. Fire in the hole! Habis bomnya. A point! Ada belakangmu satu. Alah. Nice shot! Mati gak ini? bomb has been planted. Alah, hokinya dia nggak tuh. Headshot nggak, pecah kepala nggak. Depo. Anjay, kasih napas lah. Enggak. Bomb defused. Bepo. Anjay, Bepo bukan Nepo deh. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Oh yeah! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shot. Fire in the hole! Wah, sakitnya AWP tuh. Bangsat. RR, kirimu. AWP hajar. Walah, bisa kena dong. Saya shoot nggak tahu shoot apa. Walah, hit darahnya tadi.
Bomb has been planted. Fire in the hole! Di B tuh. Oh, udah ada. Abah tuh. Gak kena di ski nih. Nice. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Oh yeah! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Double kill. Headshot. A point! Fire in the hole! Affirmative. A. A point! Need backup! Bomb has been planted. Astaga, nyangkut. Astaga. Bisa nyangkut nggak aku? Goblok. Apalah di ski nih. Aduh, nyangkut nggak tuh? Astaga. Bomb defused. Nyangkut Mission loh. failed. Mati deh tadi. Okay, let's go. Walang keke emang bangke. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nice shot! Go. A point! Nice shot! Fire in the hole! A point! Oh yeah! A point! A point! Enemy down! Get in position! Bomb has been planted. Enemy spotted! Wah, ampun, dari situ lagi dia loh. Batu A. Enemy spotted! Rusuh nih. Mission success. Okay, let's go. Negative. Oh yeah! Get out of there! Down. It's gonna blow! Fire in the hole! Enemy down! Fire in the hole! Fire in the hole. Enemy down! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy down! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Enemy Fire spotted! in the hole. Headshot. Wah, Fire in the hole! ampun. Kemana teman-teman aku? B point! Lah kok DC kau? Spot! Enemy down! Rusuh nih CR ini bangsat. Fire
Rusuh ini CR ini babi. Iya, ICR kick aja. Ada cheat yang birunya siapa? Ada. Udah. Di situ ayah. Tadi birunya bisa. Okay, let's go. Go, go, go! Enemy down! In position! Oh yeah! Nice shotgun! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Get in position! Enemy down! Oh yeah! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nice shot! Fire in the hole! CR. Kok aneh ya? Oh yeah! Walah, kualitas ini. Oh yeah! WH kayaknya kualitas ini. Oh kali dia aku di situ. Enemy spotted! Oh yeah! Ini aneh. Ayo itu siapa yang pasti? Enemy down! Bomb has been planted. Enemy down! Red team win. Kerusuh pula ini lah anjing ini. Ayah. Gak bisa di kick pula dia loh. Ini aja di kick manual aja. Udah. Guys. Rusuh. Anjing. Geser. Masih muda di Pahmi. Mana? Kenal aku enggak? Sejak gue nge-cheat. Masa sejak gue nge-cheat? Kenapa sejak gue nge-cheat? Sejak kapan aku ngecit? Enggak. Itu kenapa kau chat di ya? Aku kan sangat Siapa? ada itu tadi si repair itu nuduhnya ngecit padahal dia nggak pernah tahu. Enggak lah. Nyogok. Enggak, siapa yang pakai gas tadi? Anjing itu memang. Kurang ajar itu. Udah enak-enak main loh. Dari tadi enak-enak main, nggak ada yang rusuh. Langsung pakai gas lah. Terus apa sih bom yang langsung pecah itu? Ban bola lah, apalah. Oh, waterboom. Makasih orang baik. Makasih orang baik kan dia paling akhir. Sayang lah, sayang. Aku udah use. Saya orang Palembang. Kurang ajar loh tadi loh, si ICR itu loh, babi itu emang. Emang Dia flashbang aku loh, dia tuh panahnya itu panah flashbang, bukan panah apa sih yang meledak itu namanya? Bukan panah meledak itu, flashbang. Anjing itu emang. NTT orang Palembang. Bangsat itu emang. Ayah. Wih, aku Palembang di mana? Pahmi Palembang kau. Anjay, kelas, level. Aku di KM7, tepatnya di belakang Rumah Sakit Milia. Nah, kalau tahu Rumah Sakit Milia. Yang jelas
Oh, Jakbar. Oh, Jakarta Barat. Anjay. Enak main ya. Menang-menang terus ya. Tadi udah. Oh, Morenim jauh. Jauh Morenim. Tahu aku Morenim. Muara Enem. Aku pernah tidur di Grand Zuri dulu. Ada kan Grand Zuri di Morenim? Pernah tidur nginep sana. Berapa hari ya? Ada 2 hari lah. Jadi ada apa sih? Polisi-polisi mau naik pangkat kan. Jadi tesnya sama aku. Boleh. Tadi musuhan berat menang bang. Yang mana kau? Oh si Ian ya, Ian Grossa nih. Kenapa Fahmi? Ini Nepo nih jago loh. Dia mainnya slow. Dia mainnya jago. Jago deh, si Nepo nih jago kalau 2-0 tadi Ian ini lumayan. Ian tadi musuh tuh karena ada anak-anak katana tadi main kan gak enak Ian tadi Ian, makanya aku suruh pindah ke sebelah. Padahal judul udah pas loh K400 no bow. Ini anak ICR tuh malah pakai panah pula. Aduh bang, oh siapa aduh. Fahmi ini yang mana sih? Fahmi ini yang Ian kan? Fahmi, cara kau namanya Ian ini kan, Ian Probosa ini kan, yang aku suruh kau jangan pakai CT tadi. Aduh dilupain, aduh bang maksudnya yang mana? Cara kau yang mana Fahmi? Bingung aku. Yang pakai paretan, depannya CT. Oh, Fahmi ini ya? Oh CT, tadi aku bang udah dilupain. CT aku tadi bang udah dilupain. Oh. Karena dia yang bisa pakai paretan doang. Nama aku bukan Fahmi bang. Siapa Ian? Ini aku bingung, ada yang komen di sini Fahmi. Caranya mana cah Fahmi? Walah, nikmu apa tadi lupa aku loh. Wih nasi goreng nggak tuh? Anjay kelas. Nasi goreng. Apa? Dokter loh namanya, anjay. Dokter ekspor. Apa yang Fahmi ini yang AWP itu ya? Ah kan bener kan yang AWP itu kan, Suges itu kan, gila, serem kau. Hah? Ya seram dia. Oh namaku Aldi bang, oke. Serem mau AWP kau makromu gila kenceng kali. Makro apa kau pakai, Fahmi? Iya. Makro apa kau pakai? Gila loh, nggak ngeker loh aja. Kalau aku ada yang kau jadi CT kan, aku pakai AWP juga itu ya. Aku ngeker. Gak bisa, aku gak ada makro. Ini loh mouse ku, kelihatan gak sih kalau di live ku? Kelihatan gak? Ini loh mouse ku, kelihatan gak? Mana ya, mana? Nah ini loh mouse ku, kelihatan kan? Gak makro mouse ku. Jadi kalau pakai cari error me. Fantek bang, tapi masih sering miss makronya. Oh Fantek. Oi, oke lanjut. Gila loh, cetum. Si Suges itu anjing, mikir aku AWP ya, ngeri anjay. Aduh.
Itulah enaknya makro ya. Jadi dia tuh di setting nggak ngeker kan makro tuh, tapi lurus kan, tum itu kan nembak ya. Ngikutin alur shotnya. Iya. Katanya si Dito itu alah, Kenapa? itu kan pakai Makro juga. iya, remote-nya. Hmm. Murah bang di Shopee 100-an yang Vantex mouse-nya. Oh, masa Vantex 100.000? Mouse apa Vantex? Makro maksudnya. Jadi bisa makro guys soalnya. Oh alah, nggak tahu ya soalnya. Nanti aku beli ya. Kalau 100.000 mah. Mouse-nya ini aja nggak kepake, Logitech nggak ngerti cara benerin. Oh iya. Logitech malah sama kayak mouse ayah ini loh, kelasnya hampir sama. Logitech itu sama kayak ayah series ini hampir sama. Oh. Actionnya itu aja dibeli sama CM-nya Kapolri yang baru. Terus Ya tahu Kapolri. Aku lihat ngeker bang, itu di killcam nggak kelihatan. Aku lihatnya ngeker bang. Oh. Jadi kalau kau nembak ngeker, cuman ya aku lihat di killcam enggak lo, tum tam. Anjing mikir aku. HWP tadi itu pakai bareta pula ya kan? Iya, disenggol dikit mate. Kena serempet peluru mati. Aduh, anjay. Serius yang makro apa? Yang serius yang makro tapi setting sendiri. Oh, kayak mana pula setting sendiri nggak ngerti aku loh. Maksudnya settingan sendiri. Oh, enggak. Bukannya map ngomong gini nih. Aku pernah juga nih, cuman makro SG ya. Zaman game school aku. Zaman game school aku CM SG. Itu makro SG yang tapi aku nggak do setting sendiri makro SG-nya. Jadi kayak minta sama teman script ya. Bukan script apa sih? Ya, script makro sama aja deh kayak. Script gitu loh. Keker tembak dia bang, keker tembak. Oh, masa keker tembak sih? Maksudnya? Ini di Warrenmore nggak adanya ini apa makro? nggak ada ya. Kaki ayah mulus banget putih. Anjay, selebel kau lihat ya. Bangke. Nggak bisa aku loh. Coba ya aku pakai AWP di sini ya. Harus ngeker. Mana sih? Mana AWP ku tadi ya? Anjay. Udah rame banget ini. File. Kapan-kapan tuh DS Kak Nia. Sini makanya sini DS ini. Ini loh DS aku add ya. DS ku ini aku ketik ya, bentar. Set. Mana ya? Ayah baretannya ayah berapa hari dah? Umbrella lo, tidak serem. Baretaku sih ya. Aku ini gratisan, aku gak ada yang beli. Bareta ayah mau bawa AWP banyak ayah nih loh. Jarang pakai AWP karena nggak makro. Bareta ada yang 15 hari, ada yang 3 hari, ada yang 3 hari. 3 biji cuman baretaku. Ini yang gratisan semua, yang dapat apa sih? Dapat login kali ya. Itu doang. Kalau AWP ku banyak noh. AWP. Aku anjay ya. Baretan di atas ayah. Hah? Ngeri. Pakai APC dong kalau satu plan aja. Oh, ayah Wih, siapa tuh? Sini lah, DS ini. Ah? Kenapa? Mana sih ini? Enggak, yang tim kita tadi mana tim kita tadi itu? Baru off tadi bang. Besok kerja pagi, besok lah. Kalau aku bisa mabar, oke lanjut oke. Gas kita.
Ini satu clan loh, ngeri. Ada AMR. Yuk. Gak bisa di-cancel loh. APC tuh Bowo RBN. Apa sih? Apa tuh Bowo RBN? Astaga. Ngerti aku. Okay, let's go. Fire in the Fire hole! in the hole! Get in position! Fire in the hole! 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 Nice shot! Fire in the hole! Headshot. Anjing! Sama-sama baca pula dia. Protection. JP Mas. Anjing kaget aku. JP ya, ke B. B point! Anjing, B. B point! Nice. Ayo Nia. Aku padamu. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Rata kau. Sama kan Arnold kenal kan Bang? Iya Mission kenal. success. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, Oh rata nggak yeah, in tuh? the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Headshot. A point! B point! B point! Affirmative. B point! Masnya, nih. Wah, PK dia. B point! Hahaha. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 B point! Wah, ampun gak kena gak A tuh. point! Dari JP masuk sudah. Astaga. JP-nya gak dijaga tuh. Ada. Dari JP-nya gak tuh. B point! Fire in the hole! Ayolah, satu orang sih musuhnya lo. B point! Fire in the hole! Astaga. Ya ampun. Astaga, si Podo ini kemana si Podo ini? Walah, Podo bae kau nih. Walah, kemana nih orang? Bomb exploded. Mission fail.
All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Affirmative. B point! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Nice shot! B fire in the hole! A. A. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun, aku yang HS gak tuh. Mission fail. Bisa aku yang HS. Okay, let's go. Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Wah ampun, ada di situ gak lihat aku. Oh, walang keke ini. Ya ampun, main ngasih glory. Sakit banget ya. Nggak boleh. All right, let's move out. A. Fire in the hole! Hey, fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole! 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 B. Headshot. A. Wah gak kena. Nembak apa aku? Orang B itu Bomb has been planted. masih bodoh nih. Apalah, bodoh. Lihat bawah, wih. Walah. Dari mana Mission semua sih fail. musuhnya, anjay. Okay, let's go. A point! Affirmative. Fire in the hole! 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 A. Fire in the hole! A. Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Allah di situ dia nggak nembak. Helmet protection. Fire in the hole! Aduh. Wih, baterai lemah aku. Mission fail. Okay, let's go. A. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
kill. Headshot. Enemy spotted. Chain headshot. AKP dulu, ya ampun. Kemana nih Mr. Glory nih? Untung kau. Halo ayah, ayo Dre, sini Dre, main Dre. Mission success. Astaga, si Andre, bah. Okay, let's go. Go, go, go! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cek. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Perkenalkan saya Fire in the Ujang. hole! Hah? Ujang. Enemy Fire in the fire in the hole! Nggak dengar ya? Kenapa? Nggak dengar ya? Chain headshot. Headshot terus HS. B. Iya. Masih lama ya? Masih siapa nih? Lagi Ujang, nunggu monitor kemarin. Ah? Ujang. Mission Ujang, success. Ujang. Okay, Ujang. let's go. Iya. Siapa pula Ujang ini? Nama asli lah. Maksudnya Roto Negoro ya. Spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Suara hole! dalam Fire in the hole! Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Astaga. the hole! B point! B point! Headshot. Chain headshot. Go, go, go! Fire in the hole! Kayaknya bocor deh satu. B point! Affirmative. Helmet protection. Alah, gak kena, bodoh. Helmet Di protection. B dulu. Alah. Fire in the Di hole! B tuh ya ampun. Mission success. Okay, let's go. Affirmative. A point! Fire in the hole! 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 B point! Fire in the hole! B point! Wah, ramenya, oi di B tuh lo. Kena perkosa ya di B. Bomb has been planted. Kena perkosa ya di B sendirian. Anjas, kelas level. Mate semua. Udah kecapean kali ini ya. Bomb exploded. Mission fail. Okay, let's go. B. Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
kena. Tembak apa kok? Tembak burung nggak tuh? Bomb has been planted. Astaga. Tembak burung ya. Ayah, Mia makan dulu ya. Nanti Yuk lanjut. Red team win. Aduh. Kemana nih semuanya nih? Oi. Ajas. Ini goblok ini si Mister sini. Sibuk nyari senjata, sibuk nembak. Opo nih orang. sama Randy. Oi. Sini join lah. Ujang siapa Ujang ini? Udah. Anjing Randy, kau ngapain kau Randy jam segini kau baru login anjing? Selebel dianya. Mau join nggak kau? Hah? Kau mau join nggak? Ini. Wah, Kau login nggak kau? itu loh ya aku tuh. Yang mana kau Forsam? Iya. Kau musuh? Jangan musuh lah. Kita kan DS ya. Anjay, yang mana kau kick ini? Geser. Iya, aku nggak pandai DM loh. Oh, dari mana sejarah nggak pandai WM? Sesungguhnya. Yo, gas yo. Nah, Bang Boy kick. Iya emang kayak gitu. Apa sih kau Randy? Anyek. Aku bener DS kau Randy kau ternyata anjay, level. Berkitil. Alright, let's move out. Udah lama. Go. Udah lama. Stop. Fire in the hole! A point! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tentu aku kalau nunggu udah mati ini lama kali nunggunya. Enemy Fire in the hole. Stick together! Fire in the hole! Weh, gak kena. Badan dari arahinnya loh. Wah. B point! Nalo. Ya posisi stok di depannya deh. Welcome stok ini. Iya, 84 orang ini ada yang sini. Hidup. Umur situ gak tuh. Mission fail. Alright, let's move out. Go. Affirmative. Need backup! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Cover me! Fire in the hole!
in the hole! Go, go, go! B. Affirmative, affirmative. B. Go, go, go! Ujung. Wow, Macok. Anjing. Nah, emosi Mission gitu ya. success. Astaga si Andre. Pakai konten sini, Okay, Andre. let's go. Main Andre, sini Andre. Astaga si Andre. Mati orang. Fire in the hole! 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 Nice. Bocah. Ini Tero kok malah kita enggak ya? B point! Headshot. Double kill. Di JK ya JK. Headshot. Hilang stepnya. Dor. Ah, nggak kena, bodoh aku nanti. Asli bodoh. Mission failed. Walah. Okay, let's go. Bisa-bisanya nggak kena nggak tuh. A point! Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! 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 Enemy spotted! Anjing langsung helmet Fire bangsat. in the hole! Fire in the hole! Ada tuh. Enemy spotted! Nabrak ya. Ada satu ya. Ya ampun, ayah yang kena lo. Headshot ya, cok. Fire in the hole! Set bisa. Fire in the hole! B point! Unlock. Rata. Geser cu astaga. Need Geser backup! ya. Oh yang mati. Sian nih ngapain lagi? Bomb Pakai has been itu planted. ya, Ian. Udah bener lah dia pakai. Enemy spotted! Enemy spotted! Udah bener-bener dia pakai itu. Okay, let's go. Go! Affirmative! A point! Fire in the hole! Headshot. Nice. Fire in the hole! 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 Double kill. A point!
Headshot. Nice. Enemy spotted. Rata lah. Nggak bagi. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Oh yeah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Dah lo Fire in ngapain the tuh? hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun. Fire in the hole. Fire in the hole. Bisa mati nggak tuh? Ada ke situ Heran. Pintu itu ada depanmu satu, depanmu. Kiri. Aduh nanti kirimu. Ah itu udah. Belakang pun ada loh. Kenapa nggak kau jaga dari situ aja? Kau nggak pakai headset? Mission failed. Benar. Alright, let's move out. Sengaja aku kecilin suara Go, bebek go. ya. Fire in the hole. Fire in the Dua. hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Tar. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Gak kena anjing. Ya ampun, di PS itu walah. Oh walah, walang keke. Mission Bisa failed. nggak kena nggak tuh? Okay, let's go. Fire in the hole. Affirmative. A point. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ayo jepiran. Ayo jepiran. Randi. Aku JK loh ya. Enemy spotted. Ayah Kan, di JP. iya kan ayo kan suruh ayo JP ayo bilang. Fire in the hole. Enemy spotted. Fire in the hole. Wah ampun, bokong nggak tuh? Fire. Ada JP. Lang. Bokong. Walang keke. Mission Ah, failed. kabel kau ini. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. 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 Enemy spotted. Cover me. Fire in the hole. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Stick together. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Enemy spotted. Fire in the hole. Affirmative. You take point. B. You take point. Wah ramenya, rame. Aku pun ikut mati. Iya. Rame kayak pasar kaget, oi. Aku coba ke A. Mission failed. Hah? Aku belum pernah ke A ya. Let's move out. Fall back. Go. Affirmative. I'm in position. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole. A point. Fire in the hole. Fire in the hole!
Ah, bokong, astaga. Nak bokong bisa gak? Oh alah, si Rosa ini ngapain gitu? Orang Fire in the hole! Bisa ya kena bokong lo. aku udah masuk ke orang milik motor. Enemy spotted. Selamat datang di DSK sana. Siapa yang WP itu? Tahu ya. Pusing aku. Nah lo. Blue team win. Jadi minus sama ayah. Anjay. Apa lagi nih? Low. Gila. Halo. Itu mbak-mbak Indomaret main. Mana Mbak Indomaret? Siapa main gas? Ya. Pusing aja. Lincah karakternya ya. Aduh, capek aing. Kau tak bantu aku, kau hanya dia. Bisa kena wokong semua lo. Tadi tuh. Anjing. Susah ya. Hah? Iya bisa kena box semua ya rede. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Go! Affirmative. Fire in the hole! Go! Affirmative. Headshot. Go! Chain headshot. Kill. Fire in the hole! Go! Chain killer. Jai. Malah bom. Mission success. Belum gas. Okay, let's go. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Alah, kaget aku. Set A udah masuk satu. Fire in the hole! Aim point! Fire in the hole! Set A udah Oh masuk. yeah! Gak ada yang bantuin aku di ini loh, di A loh anjing emang. Di B semua. Enemy spotted. Nggak ada yang bantuin aku di A. Mission fail. PW. Okay, let's go. Bantu saya. Go! Fire in the hole! Mundur tapi ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Astagfirullah. Headshot. Ketinggalan.
Chain headshot. Bomb has been planted. Chain headshot. Wah, ampun, kena bokong nggak tuh? Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! A point! Fire in the hole! Headshot. A point! Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! B. B. Jaga Biran. Oke ya. Tadi bin. Nice shot! Uleran. Uleran ya. Ya. Awas B ya. B. Di rumah dia. Sakit anjing. B. Affirmative. B. Wah, udah di bawah itu dia, bah. Ya ampun, escort, belakang kau escort. Bom di A. Walah. Bom di B itu loh, ya ampun, buta mata dia nih ya. Astaga! Bomb has been planted. Astaga! Astaga, matanya rabun. Mission fail. Asli loh. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jebol ya. Ular. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. B. Bisa kena bokong nanti di B ini. Gimana Ran? Jembat. Pas. Iya, kenapa nih? Double kill. Triple kill. Anjing, kena bokong aku. Astaga. Ya ampun. Ya ampun, kemana sih orang ini? Ada JK. Ketemu, woi. Senjata pegang. Astaga. Kupingnya, alah. Bomb has been planted. JK.
Woi, kuping dia ini kemana lah? Astaga, kejar! Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Dah masuk aja deh ya. Fire in the hole! 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 A point. Affirmative. Headshot. Chain headshot. Astaga, bokong aja kerja Protection. mereka nih. Astaga, ada tuh JP. Sepi. A Bomb point. has been planted. GK no. No. Oh, kabur ya ampun. Semangat ayah Andre. Sepi kupingnya Andre. Timnya ini. Oh, takut mati semuanya. Bomb exploded. Sepi. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B. 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 B point. Headshot. B point. Bomb has been planted. Waduh. Lah, sepi mereka ini. Mission fail. Kupingnya. Okay, let's go. Kau mati di mana terus, Jiran? Aku kena dari luar terus ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Yang di B ini nggak tahu aku kayak mana orang jaga yang di B ini. Double kill. Headshot. A point. Anjing, kemana orang temen-temen aku nih? Goblok. Diliatin aku mati loh. B point. Walah. Orang pulang. Bomb has been planted. Nyangkut bang. Kabur. Kena pisau kau. Kena bokong. Ya ampun. Red team win. Aduh, kupingnya pada kemana?
Aduh, kupingnya sepi. Pakai speaker. Hah? Pakai speaker ya. Kau yang pakai speaker. Mereka itu. Anjay, anjay. Gila emang. Lah RR kita ya. Boleh, ayo. Heran aku loh. Kenapa ya? Iya, bisa-bisanya pada nggak apa sih maksudnya? Nggak dengar. Iya, astaga. Kebiasa aku. Dah. Rame jaga B lo, bisa tembus. AWP-nya aja semena-mena ya. Musuhnya AWP itu jangan dari jauh. Harus didatengin. Kalau dari jauh ya matilah sama AWP. Meninggoy. Nggak jadi jari dia. Aduh. Sampai siapa tadi? Itu lumayan loh. Jago terus dia main loh. Capek om katanya. Siapa namanya? Tadi yang Lord siapa namanya tadi? Jago dia main jago. Kenapa ya? Jago dia dari main dia. Ini si Ian ini pun agak jago. Korsa ini pun agak jago. Cuma nggak tahu aku lawan mereka tadi apa mereka down, mentalnya kena. Bingungku kayak nggak pakai speaker, nggak pakai headset apa. Aku kena bokong ya karena aku lagi ngisi darah lah itu loh. Berhadapan banyak orang lah, kena pisau lah aku. Bokong aing. Aduh. Anjay, selebel. Okay, let's go. Ran, nanti aku ini sebentar ya, apa namanya, reload sebentar. Biasa absen harian. Sama Oke ya. mau pakai speaker aku, nggak usah lagi main BM lah, capek. Headshot. Kalau Kadi nggak bisa ya. Chain headshot. Chen, ayo lebih jago kok. Apa kok Chen jago? Opo, Chen. Mana sistemnya? Komen di DS saya. Di lab. Oh, si Chen. Chain Om Chen. headshot. Chain headshot. Chain headshot. Enak kali Randi kau. Chain killer. Lah. Headshot. Chain headshot. Aku yang mati anjing Chain anjing. headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Alah, kena bokong nggak tuh? Go. Headshot. Chain headshot. Berbaris kalian itu kan? Kayak ngantri sembako, anjas kelas. Dorong-dorongan ya. Anjing ini. Bisa dorong-dorongan sekarang. Chain headshot. Makanya bilang kayak ngantri sembako kalian berbaris. Mau pecah kepala sama ayah. Anjay, sebel. Kelas, anjay maju pula kalau lagi reload aku. Langsung 23 nggak ayah? Kayak nge-cheat ya. Lembeknya itu, gas. Alah, An. Go.
Aku di kanan, di kiri nggak ada orang. Headshot. Wih, Ran, sabaran. Chain Pindah aja. headshot. Chain headshot. Rame tadi. Motor gua yang tadi. Ya Yang kan? kan? Uruh. Headshot. Chain headshot. Lah, kok berbaris kalian, Ran? Anjing patah-patah orang itu. Kayak nganter sembako kalian nganter kepala kalian itu ayah. Anjay, lemel. Kelas, Chain headshot. Lagi nelpon nih. Chain headshot. 36 nggak itu? Anjing. 30 mati itu, Ran. Kelas dah ya kalian. Umur udah 40 lebih ya nggak? Masih GGWP, Ran. Gila nggak, Ran? Waduh, enak kali dia promonya. Headshot. Ini aja. Kaget dong. Chain headshot. Chain headshot. Wah, ayah kicker ya. Matinya baru segitu. Chain headshot. Chain Wih, rame headshot. kali. Chain headshot. Anjir. Chain killer. Gila ayah ya. Gila. 8 nggak tuh? Nge-cheat ayah. Anjay, di kelas, level. Tuh. Komen di warnet apa di rumah, Ran? Di warnet ya. Headshot. Malas kali main di rumah. Chain headshot. Chain headshot. Oh. Go, go, go. Itu sakitnya, Om. Sabar ya. Tim aku down dong. Hah? Tim aku down. Gak Gila. ada itu Nobunaga itu. Lihat ayah kayak Cacat, mungkin kayak gini apa nggak down kau nih, gila. cacatnya itu. Ayolah. Anjay, cacat dia ulang ayah. Bangkerannya. Headshot. Astaga. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ulang cacat ayah. Anjay, kelas. Level. 45 nggak ada. 31 juga, kawan. Lomba-lomba kita ya. Helmet protected. Wah, ramenya. Oi. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Seluruh bola. Chain headshot. Kemudian doa. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ih, kok gak kena Randi? Jadi ya, Ray. Chain headshot. Aduh. Yo, yang nonton di komen dong. Sepi banget. Yang nonton di orang loh. Kan nggak ada yang komen loh. Nggak, level. Headshot.
Headshot. Chain headshot. Ini klan kok sepi kali ya? Ada apa gerangan? Banyak yang kuliah lah. Juga kuliah. Chain headshot. Apa itu kuliah? Chain killer. Ay ay ay. Dudu sakit. Aku polos anjir di badanin pula. Chain headshot. Fire in the hole! Ngerti kita. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Tapi habis belum raya loh, 17 lagi tinggal. Anjas kelas. Helmet protection. Helmet protection. Gila 67 ya, anjas kelas. Gecit ya. Reporting in. Gila. Benar deh emang. Nggak matinya. Fire in the hole. Cheater. Headshot. Hah? Red Cheater, team. cheater. Lapar deh, ah? Cheater itu cheater. Kelas kan ya kawan nih, anjas, lepel. Apaan sih ini? Aku reload bentaran, biasa absen ya. Oke deh. Wait, Absen udah jam berapa? Ih, gila. Jam 12 lah udah. Kau jam berapa emang yang tempat kau? Masih jam 10 lah kayaknya. Wah, kau 10. Anjas kau. 10 dari mana kau nih? Gila. Itu dia nggak main lagi atau gimana sih? Di dunia ini tak ada apa-apa dia. Bukan milikku. Wait om. Lock. Ntar aja. Oke, kita reload dulu guys. Kita inikan dulu. Pasang cheatnya Apa dulu. namanya? Mau ini nonton ini. Semua HP kau ini. Ya. Putih di tangan. Ya kena cas. Jatuh di air. Ini masih kecil. Yang ini kau hidup yang itu kau ini kan. Ini tak ada suara. Wait, ngecas dulu. Apa namanya? Reload dulu jam. Bentar lagi deh. Sedetik lagi loh, jam 12. Bentar ya guys. Pasang cheat dulu ya guys. Hah? Pasang cheat dulu ya guys. Anjay, kelas. Enggak lah, kalau ini gila. Menggunakan nih bos. Kalau aku buka layarnya nanti kalian tahu apa ID ku, nanti kalian hack. Anjay, yang ini bintang 1. Kan alibinya itu. Aduh. Ntar reload lo, aku matiin dulu layarnya ya. Lama kali lo reloadnya lo. Apa loginnya? Anjay. Jaringan kali ya. Rusak pula lo monitor aku satunya. Jadi ayah baca komen dari HP Ran. Ah. Iya rusak kabelnya itu lo. Kabel untuk kapinya itu lo. Anjay. Repader. Saya Ini eventnya sampai penuh-penuh loh Ran. Aku hapus eventnya nih. Penuhan. Iya. Tahu gitu aku pakai. Oh, reload hari ini dapat holo sama vest satu hari anjay.
Anjay, aku reload juga lah. Nggak bisa, kau kan jarang login. Ayah hari keberapa ini sudah? Oh iya juga ya. Iya, kau reload nggak dapet. Paling dapat hadiah apa kau tuh? Nggak nyampe ke ini. Ayah kan mau ngejar dapat ini loh, senjata permanen itu loh. Bentar lagi itu dapat senjata permanen, anjay. Senjata apa ya? Senjata ASC. Lagi. SC permanen, nen. Wah, dikatain lama lagi. Ready lah, Ran. Kalau kamu mau ready lah. Tapi cepet ya, 160-nya aja. Biar Ayah bisa. Mana bisa? Bisa lah, kau ada kill berapa? 40 lebih kau kill dari anjay. Anjay. Guys, ini Hattori guys login ya. Hattori ini inventnya agak banyak, Ayah beli 50 item. Keren ini Char, banyak holo, quick change, robot, topeng. Gratisan semua tapi. Udah biar aku. Oke, baru kita login yang Nobunaga Katana. Banyak kali, Pak. Sudah semua login Char kita guys. Ya, aku baru play. Gak apa-apa, silakan lanjut. Ayah mau puisi juga kok, mau kencing. Mau colai ya. Enggak lah, selebel. Nah guys, Masa? guys, nah, kan? Oke guys, kita login lagi. Harus dimatiin layarnya, nanti kalian tahu ID ku kalian hack lagi. Hihi. Server pertandingan 2 ya? 3 ya? 3 ya. Oke, dapat holo hari ini. Holo sama face satu hari. Besok dapat zombie killer. Besok dapat quick change. Mau quick change asik. Oke guys, kita mau WC dulu. Ini nah XP yang terima hari ini belum ada, berarti Ayah sudah level 44 ini, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Level 60 loh. Level 60 baru dapat senjata permanen anjay. Dua anjing kiper. Ngantuk. Medik aku nih lo habis lo yang sebulan gak ada yang promo lagi lo, masih 2 hari, 6 hari, sehari, 9 hari, 5 hari. Lupa kemarin beli 2 bulan itu. Ayo. Jingga. Parilok lagi. Holo Ayah tinggal 15 hari lagi sama face. Sama increase throwing, sama increase grab yang lain beli harian aja quick change. Karena mahal guys, quick change itu mahal. APC 9 hari lagi. Tapi stok aing masih banyak APC, coba cek dulu ya. APC udah berapa nih? 10 hari, 2 hari, 2 hari, 60 hari, 93 hari, 3 hari, 3 hari, 35 hari, 3 hari, 30 hari, 15 hari, 40 hari, masih banyak, gak usah lagi lihat APC. APC kita masih banyak guys. Kita kuisi dulu guys. Hujan nih. Gila. Kau kan lusuh, aku besok nih. Tolol.
Itu aja gak kena anjing. Parah kali. Kita rehat sebentar ya guys. SP up aku udah habis kayaknya loh. SP up. Jelek kali loh bisa permainan ini loh. 15 menit. Udah bisa masuk aku. Kalah kami Ran. Iya Ran. Salah ya. Anjay, kayak masuk. All right, Menang, let's move out. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Ayo masuk ke menang loh. Chain headshot. Ih, kemana lari lu aing? Go, go, go. Headshot. Tidak kena tuh. Tidak kena. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain Ini headshot. saran. Bis peluru ya. Lah ampun belum reload aku. Helmet protection. Itu. Gara-gara ngisi apa namanya? Medical. Darah. Iya anjay. Wah, oke kau ya. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Dual-dualnya. Go, go. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah, rame. Chain headshot. Chain headshot. Anjay, kelas. Go, go, go. Adi, ini kau. Bawa dari kanan mulai nembak malah. Anjay. Menang kan, ya masuk kan? Saya bilangin sama kau. Headshot. Ih, orang ini. Chain headshot. Iya. Saya nggak kena nggak tuh. Go, go, go. Headshot. Apa ya? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Belajar dulu om, mau baca aing om. Helmet protection. Jadi ATM, anjay.
protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Alah. Dua yang Go, go, go. Di dalam jauh ya. Nggak lihat aing. Terus Emran kau aja Emran. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bermain sekalian di situ Ran. Win. Hai. Tadi menang kan? Anjay. Gila tuh TM ya. Anjay kelas aja Ren. Gila gak kelas ya. Ayam masuk langsung menang. Tapi kalau kita setim, susah TF kita berebutan TF, benar nggak sih? enggak langsung ya. Iya, rebutan TF kita kalau kita sama-sama ini, sama-sama apa? Setim. Setim. Ah, 76% KD ya. Kau lihat live ya. KD-nya 30 kali bunuh ayah. Headshotnya 32 kali, berarti ayah itu nggak pernah kena badan. Headshot semua sama 32 kali. Anjas, kelas, terel. Nggak ada kena badan, oi. 32 kena ini semua apa? Pala. Cuman aku bisa nggak koran main kotok-kotok kan? Main apa tuh ya? Main T77 kotok-kotok. Oh, nggak pandai aku ya. Iya. Aku Ayo nggak pandai yang juga loh. Chris aja aku pakai solonya, nggak pernah pakai dual. Salah lah kau, yang pakai dual lah salah bisa sakit. Cuman yang ngincer-ngincer kepala itu loh yang nggak bisa nih loh. Ada kayak orang pakai kotok-kotok gitu, kepala HS, kayak mana caranya? Apa karena mereka Beli aja ya. sering, Beli aja dulu, belajar di RR. Udah, ayo udah ada. Pakai lah. Nanti ayah kill dikit, yakin aku. Kalau aku pakai kotok-kotok pasti kill dikit. Coba ya pakai ya. Tapi kalau bisa kill aku dikit ganti ya, ganti. Titelnya pun salah nih sama spam bom enggak sudah benar. Dia pakai kotok-kotok coba kita. Belajar pakai kotok-kotok om. Kotok. Aduh, aku kayak ngepokong cuman. 3 lawan 3, oke gaskan, selerew. Udah dingin, hasilnya, Pala kau. Hujannya ini. Nah, bokong lah. Helmet protection. Headshot. Wah, Chain headshot. Aduh, masih kedip-kedip koran, man. Helmet protection. Roto Negoro. Iya, pakai foto-foto orang aja. Wih, jangan sekali dua juga lah. Anjir. Walah. Foto-foto kayak tai emang. Gak bisa kali loh. Itu nge-lag loh dia. Ini temboknya nggak ada yang hancurin loh. Temboknya hancurin loh. Headshot. 2 orang loh belakang kau loh, aku ngincer kau dulu loh. Anjay. Nggak kena aku pakai kotok-kotok nembak nih, bangke. Headshot. Iya bisa gitu ay Maya ya.
Nembak apa? Kotok. Up. Headshot. Chain headshot. Weh, ramenya di situ. Om. Tuh anjing. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Anjay. Kau rata ada pakai APC, oi. Kalian yang masuknya aku pakai APC, oi. Ini baju. Ini kan masuk aja, oi. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Protection. Belakang. Si Randy. Saya lagi lihat kemana kau tembak ayah. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bom pusing itu loh. Apa ya? Ada pusing ya? Iya. Anjay. Waduh, sakitnya. Helmet protection. Jarak jauh itu. Fire in the hole! Headshot. Jadi gak kena. Fire in the hole! Banyak panen kau ya. Tunggu udah kendor 7 ya. Anjay, si Randy. Kok bisa jaga badan ya? Protection. Headshot. Chain headshot. Gak kena. Duh. Shot. Chain headshot. Dia si kaya nih. Enggak ya? Headshot. Masih jalan? Chain headshot. Helmet protection. Lah kok terpencet. Astaga, kok terpencet T sih? Astaga. Geblak. Fire in the hole! Shot. Yuk yang nonton di komen dong. Protection. Kena aku nembak ran. Anjing gue. Pakai kotak-kotak babi nih. Alah. Gak kena ayah lo. Kotak-kotak Itu kawan aku yang kecil kan? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain stop. Affirmative. Anjay, kelas level. Headshot.
Chain headshot. Triple kill. Helmet protection. Wah ampun, bisa pecah kepala aing nggak tuh? Aduh. Headshot. Chain headshot. Bro, gelapnya om. Protection. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Berani belajarnya dia pakai apa namanya? Habis dia ya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Heran. Lurus banget loh. Anjay, kelas nggak tuh. Fire in the hole! Shot. Wih, nggak kena. Just. Fire in the hole! Wala, dikeker aku dari markas sama si Ian ini. Anjay. Headshot. Aduh. Nggak mau ngomong nggak aku. Headshot. Alah. Si Randi, 60 kau gila. Itu aku main sendirian ya. Hah? Itu tengok tim aku nggak ada nge-skill. Red team. Tim aku tengok. Iya. Ayo pun. Ada si top tos nih ya. Parah. Nggak ada yang kill 20. Di dunia, bentar, ayo keluar bentar aja. Lihat udah berapa. XP terima hari ini 92. Perlunya 1000. Anjis, banyaknya perlunya. Bangke. Ada Indomie nak ada? Masa oh, lapar. Walah. Tidak boleh makan mie lagi katanya ada apa di luar negeri itu lah. Sudah kau tidak boleh nak di kantor. Manado aturan tuh. Lenati. Di Singapura tuh dapat. Penipuan itu. Aku Lenati lah pun, Mbak. Itu penipuan namanya. Singapura mungkin bohong. Bilang nggak percaya kau ini. Saya tidak berani lagi tanya. Tak malah ke sini. Takut lagi. Mengandung pelatin hewan. Ih, ready dia. Hah? Oh, mampus. Apa? Kau latar ya. Asli roto negara neng kene neng kono. Aku ora apa-apa. Astaga anjay. Apa suruh ready? Hah? Iya. Mau? Hah? Ikan teri. Boleh kan Tri? Dikit wae nasinya. Pakai kecap. Masih oke. Besok lagi. Udah ya. Enggak, itu si Ian itu loh, Ian Progoza. Pakai kecap dah. Pakai kecap. Siap. Halo. Ku mencintai. Belum. Loh, kok satu-satu Ran? Lagi ngetik.
Jago kah dia? Bingung aku. Enggak kan? Enggak ya. Wih, Aman kalah. kok. Gimana? Wah, dibadanin dong anjing. Negoro gue ya kena badannya. Bangsat. Si Y kemana kabarnya? Y. Main ML deh ya. Oh Allah. Jago apa dia main ML? Nggak tahu. Hah? Cacat kayaknya. Main PB aja cacat Kalau ya. cacat ngapain main ML coba? Astaga. Aneh. Tuh 2-3. Ngapain nih? Besok aku ternyata nggak piket, lusa aku piket salah. Besok main bisa. Besok ternyata ya piket aja. Tuh. Astaga. Menang kalaran. Menang dong. Imbang ya. Anak muda kalah pertama ya. Anjay. Habis itu kalah beneran ya. Habis itu keterusan. Habis itu kalah beneran ya. Anak muda. Anjay. Tuh. Oh. Mana saya? Ya, mungkin aku minum banyak itu kilo kembung. Anjir. Pagi-paginya Bu, tiap harinya Bu. Sedap juga, tak boleh hati-hati lah. Sudah diinikan kok. Kan di luar negeri ada yang sedap. Kalau kau beli di warung mana? Lagi promosi salah memang Ki. Sedikit menjelaskan. Aku satu. Ini sampai berapa? Jangan. Lagi reload tas. Di belakang dia ada bang. Kalau dikasih kamar adik itu, kalau dingin, kalau hujan dingin ya kok, oh ya buku. Nah, kalau tidak hujan dia panas aja.
Allah, dispelo. Ada tempat editor ya? Iya. Ini kamu adik awak datang ke bandara. Adik awak datang ke bandara Regina kau suka. Enam 6116. Iyalah, masa enggak? Aku di sini dan kau di sana. Tiap suara. Jumpa. Bro, kalau boleh tahu lu mau gimana lagi kan? Sakit cuk di badanin terus anjing.
ceria. Anjing. Masuk semua pelornya. Capek ayah, ntar lu. Habis makan ayah lapar. Lembek lawannya ya. Sosokan kau. Sombong anak udah. Kill 61 mati 16 loh. Kau Iya. anjas kelas level. Tadi, sekarang bukan. Ayah ini lo. Udah capek kali ya lo. Iya, ayah dari tadi nggak ada berhenti ya kan? Gak ada berhentinya. Gila gak lo? Robot. Makanya pusing ini. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya cintaku. Aduh, apa kita nih? Bisa gitu. Apa? Jongkok. Ah. Nah lo ketahuan kan. Ngecit ya? Pakai WP ya. Ngekill pakai WP dah. Ngajar. Goblok kali itu orang.
Aduh. Jampi harungkan, jampi harungkan. Serel. Aduh. Kali-kali deh, terus. Us, anak us, dia us. Bangsa kok us. Lagi deh, biru boleh. Merah boleh, pink boleh, mana boleh. Oh, mek boleh. Kalian pink boleh, hijau boleh. Ya ampun, udah kalah yo. Ya ampun, gak percaya itu. Oke, usus. Bongkar gitu. Kalian deh. Biru boleh deh, biru merah deh. Rat. Biru boleh merah deh. Rat. Astaga. Tidak mau. Jampi harungkan. Ya ampun, rungkat lah itu. Kok lagi nah. Kalau ayah live slot, kena banned gak ya di YouTube ya? Mana lagi? Kena banned gak, Ran? Aku rasa iya ya. Hah? Iyalah. Kena banned ya? Tapi kalau di Facebook enggak loh. Facebook. Jampi 500. iya kalau Facebook jampi harungkan. Harus JP harungkan. Selerew. Yus. Walah kekek fokus. Walah. Ayo us. Kalian deh. Kalian us. Bangsat kok us. Biru boleh nak rat. Tak salah. Terus di 24, 57. Aduh 7 dah kamu. Ya ampun. Kelas. Gila. Katanya. Nah, sini nah, kejar nah, us. Gila ya, us. Ayo kau us. Bangsat. Anjing, dual banget. Oh, jeleknya si Zeus ini.
Sial kau Zeus. Jampe harungkat, harus JP, jangan rungkat, selewel. Cedek, hijau, kuning, dek merah, kuning merah, anjay, selebel, segitu gratis. Jampe harungkat, aduh udah mau pecah dek. Waduh, banyaknya pecah, woy. Ya ampun, kalian 10 udah lewat. Wih, ayo dek, pecah bom oi. Ya ampun, lewat gak lo? Ya ampun, astaga. Memang baik si Zeus ini. Aduh, melepet kita. Lagi dek, skater dek, rap, nice. Oke, good job. Jampe harungkat, harus JP jangan rungkat. Cut berangkat. Oke. Cade, boleh kuning boleh hijau. Aduh, tuh gua di 45, aduh kurang. Cade, lu lewat gak lo? Pecah sayang. Kali-kaliannya nawi. Ya ampun, kali limo cuman. Cari, kali-kali deh. Ya ampun. Astaga. Set. Jampe harungkat, harus JP harungkat. Panjang menjadi pendek, jadi jangan. Baik cemas kode, lagi dek, rap, lagi sayang tambah kali besar, rat, lagi dek, room, lagi sayang tambah kaliannya. Walah nggak mau deh 127 dah kurang sih kok lagi sensasional. Aja. Dek apa yang spin lagi dek pecah. Pecah lagi. Walah kekek kau. Nice. Ayo sayang. Tuh pecah dek. Lagi. Kali 10 cuma. Jampe harungkat, harus JP jangan rungkat. Cah, kali-kalinya dek. Ya ampun, gak galak kali-kalinya. Kali-kalinya sayang. Boleh Garuda kali-kali. Kali-kalinya dek. Kali-kalinya sayang. Wah ampun, cuma kali 8 dak tuh. Anjay. Jampe harungkat, JP jangan rungkat.
Dual bangsat. Kedip. Yang dual. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. UX mode, Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Bikin dulu ASD Mas, mantap kali Mas. Bikin SD Mas. Bentar ya, capek ya. Loh, kenapa? Lah, kau kan main di rumah, apa di warnet? Lah, kau kan baru Jin. Mana ada? Nah. Anjay. Capek aku loh, berapa jam aku live dari siang. Mana ada? Anjay, tahu. Ayah main terus. Kok bisa hilang? Wih, sombong Anda ya. Nggak ada menaga di situ, bos. Ada menaga roto negoro, nengke-nengke no acara pomo. Ayo.
rat. Tambah lagi, rat. Tambah kali aja dek. Tambah dek, rat. Aduh, kayak lapar cuma anjing. Iya, ayah share screen ya, bentar. Meleset main game saya, main Bonanza. Habis loh. Oh, siapa menangkap polisi gila ya? Pali belum, bang lu ada akun PD nggak pakai nggak bang? Ada sih, cuman itu akun maaf ngomong akun di game school semua. Aku bukannya nggak mau ngasih kalian untuk pakai gitu loh, sayang. Dimaling. Udah biarin Laran. Satu lagi deh, ngoe. Aduh, udah galak dia. Aduh, anjing. Aduh. Boy, boleh lah. Anjay. Apa sih? Beli beat itu murah polos itu loh. Sini ya komen. Iya murah. Mayar satu berapa sih? 50.000 kah? Berapa ya? 50 kan mayar satu kan? Gak mahal kok. Oh, masa 50.000 mayor sama kau? Gila, kamu ngehack. Imron. Enggak, baru. Ada sekitar 2 tahun lah. Tapi dia baru main lagi. Iya, masih P dia. Susah loh, bukannya nggak mau ngajarin. Di YouTube iya, ayah kemarin lihat tutorial di YouTube. Yang penting pertama kau harus buat channel YouTube dulu. Buat channel habis itu. Jai, dikit kali mang. Menjius rungkat atau 100.000 bangsat itu. Saya lagi deh, Garuda. Wow, banyak Randi, urat. Ih, banyak. 50.000 sensa, ya. Jampe harungkat. Bah, harus dipeja harungkat. Anjay. Tereu. Balikin modal aku tadi. Aduh, lewat kali 10, babi. Pernah ya dapat kali 100 loh. Aduh, hampir 25 lewat, mang. Minta kali-kali dek. Babi, Imron ya. Meleset di Imron. Ayo. Duh, biru tak kena. Nah, pecah. Pecah lagi, dek. Astaga, cuman sekali pecahnya enggak tuh. Jampe harungkat. Ya, harus JP harungkat. Oek. Kemarin apa sih Randi alasan kau jarang login? Enggak. Oh, yang skripsi. Udah selesai kah skripsimu? Tuh loh. Jadi apa? Jadi kau nggak wisuda kau, anjay. Mahasiswa abadi.
Anjay. Level. Ayo, skater dek. Oh, alah. Merah. Gak mau dia, oi. Oi. Sial aku Zeus. Sudah 100.000 ya kalau Zeus. Beli skater kalah. Aduh, sial. Susah dapatnya kalau nggak beli, pusing. Apalagi bonanza ini. Aduh, jangan harap deh dapatnya. Cara gede. Kalau bonanza ini harus beli itulah maksudnya. Ayah sering nonton di Facebook itu kan orang-orang lagi live tuh. Tapi kalau di Facebook nggak kena banned loh. Upload ini loh. Juda ini. Kena banned mati aku. Enggak mau. Gila. Aduh enggak mau dia. Enggak. Duh. Jampe harongkat. Harus JP harongkat. Skater. Udah mau dia. Sikok lagi deh. Sikok lagi. Rat. Sikok lagi skaternya. Rat. Anjing. Dapat gratis. Asik. Jampe harongkat. Harus JP harongkat. Asik, dapat yang gratisan kita. Oke, kali besar dek. Pecah, merah, kuning boleh. Ya ampun, kalinya pecah sekali cuman loh, pecah besar. Woi, nah pecah dek. Pecah lagi. Ya ampun, pecah sekali cuman burit. Enggak. Kalau ini nggak nama-nama kali, ini bukan Zeus. Enggak, aduh. Lewat semua nggak kau? Nah, cuma menang 2.700 loh, bangsat emang. Nah. Opo iki. Pecah lagi dek. Ya ampun, percaya sih kok 2, 3, 4. Kalau percaya paling besar ini. Gila dia. Ya ampun, menang cuma 3.000. Cuma 3.300 menangnya loh. Bangke. Bonanza apa sih namanya? Piramid. Kemana? Ya ampun, ngapain kau pulang hujan ini nih? Nanti kau disamar petir kau hujan pulang. Musim hujan sekarang ini. Kau kan di Pekanbaru. Mana ada hujan deras. Wah kau. Anjay, oke nggak ada. Coba kita main ini ya. Main inces saja coba ya. Zeus tadi sial. Anjay, level. Hai, rungkat nanti. Nanti ya. Ayo udah rungkat tadi. Ayah pernah main inches nih dapat 500 sama 2,5. Apa namanya? Kalinya tak. Tapi di luar, bukan di skater. Doa. Ini ya, mana ya? Ayah putar ini ya. Mana ya? Oh ini aja Zeus. Kalau Zeus ayah dapat 1 juta lebih, lihat ya. Zeus. Bentar nih Zeus ayah. Pecah luar juga ayah. Ayah jarang dapat skater yang kayak gitu. Ini. Iya anjing. Nah ini ya lihat ya. 1.400.000 saya menang loh. Ini cuma 100, 300. Nah, kecil.
Nah ini nah. Ini 1.400.000 lihat ya. Inilah ya paling besar menang. Enggak, kali 100. Lihat ya. Bednya gede lah ini lihat ya. Drum 100 nah, lihat nah. Oh, rat. Iya, lihat rat. Ganas gak langsung nah 1.400.000 anjay. Langsung stop ayah, langsung ayah WD. Itulah yang paling besar itu. 1.400.000 lebih. Nih ya. Ini nah. Telat gak? Ini nah. Tapi udah lama. Hari apa ya? Ini. Nih ya, hari apa itu? Itu yang paling besar. Hari tanggal 30 bulan 9 subuh. QQ emas. Nah ini lihat 100 pecah jam pasir nah. Berat tambah lagi 20. Kalau pecah biru tuh, iya kalau pecah biru gila tambah lagi nah. Kurang 1 lagi biru. Nah lihat nah, langsung 1.400.000 udah apa? Ini tanggal 30 udah habis di sini. Coba ya kita mainnya. Kalau menang jatuh, aku WD transfer kalian ya. Doain menang. Kalau menang banyak lah. Q emas. Ini dulu apa nah? QQ emas. Ini. Nah, petir us, kali 100, rat. Tak mau kan, kita benci kalau dia babi dia. Tenang meset dia ini. Skater lagi petir. Nah, tambah skater lagi, rat. Tambah dulu lagi deh, kuning pecah. Hijau, kuning sayang. Oke, tambah skater boleh, terus tambah skaternya deh, terus kakak, no tigo, aduh, kurang tigo skaternya. Nanti kalau dibeli, kayak tadi ayah beli ya, meleset. Nggak balik modal belinya, beli 20.000, dapatnya cuma 3.000 rupiah. Astaga, dia enggak. Jangan aneh, ngapain dia pokosa? Kalah loh. Gak ada yang menang kalau main kayak gini, gak ada yang menang. Biru deh, rak. Ah, kuning. Ya ampun, skater keluar puluh tai babi anjing. Coba. Itu udah cepetir. Ya. Tah. Tidak pecah tuh dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuningnya. Dah anjing lah, bob gede ini kalau pecah. Enggak sial ya. Bangke. Kalau pecah tadi banyak, gila. Aku WD langsung minta teman rekening kalian langsung transfer 100 atau rat. Ayo deh, nah up. Ini kayak mana nih nah, bener deh. Skater keluar dulu babi, skater. Gak mau turun 2 gak itu. Kuning jadi, hijau jadi, tidak galak dia jam pasir. Pink boleh? Gak mau pink itu. Nah, aku bilang gak, dia harus kayak tai. Masih mending Monanza tadi. Cuma Monanza tuh kayak gak ada kali-kaliannya.
Di sini kan oke, ada kali-kali gede itu kan kali 100. Ada pernah lihat temen saya itu kali 500 loh, anjing 4 juta dapat dia, langsung dia berhenti dia. Jalan-jalan ke mall dia langsung beli sepatu, beli celana. Gak mau loh, nah ada skater loh. 3 lagi, aduh udah mau dia 3 ikut. Tas, tidak mau pecah kan? Ada kali-kalinya naik nah. Us, boleh angkat us. Skater keluar pulona babi dah. Aduh, melepet ke us. Nah 2 lagi nah dek. 2 lagi dek, biru boleh, biru pecah. Tambah 2 lagi. Omek. Nggak galak dia. Nah 2 lagi nah, biru boleh. Pecah dulu biru. Nah, tambah 2 lagi. Cincin. Pas kan ya Bu, tambah 2 lagi. Limo, anjay. Level dah itu. Jampi harungkat, harus jampi harungkat. Ayo. Aduh, mantap kali 1000. Tambah lagi, tambah kalian ya Zeus. Kali 100 aku mau kasih mereka. Us, tambah us, kalinya us dek, tambah terus. Pink boleh. Kau. Ayo. Us. Jangan kosong dek. Aduh, lewat pulona. Saya dek, udah banyak. Tidak mau, udah itu. Kita kali besar us. Kali 100 atau kali 500, ya ampun us. Ya lah. Us. Biru. Merah. Hijau kuning boleh. Tidak galak hijau kuning. Oke, boleh. Bisa deh. Ya ampun us. Oke, hijau boleh. Nggak galak puluh hijau nih nah. Boleh. Ayo us. Nah, biru boleh deh. Biru. Nggak mau biru dah, kurang siko nah. Kurang luo ya. Anjing. Ayo us. Pecah besar deh. Aduh cincin, besarnya pecah sayang. Nah boleh. Hijau. Wih, nggak galak dia nah, jam pasir. Saya deh. Biru kuning boleh. Kurang biru nih. Anjay. Aduh. Jadilah. Ada skater pula. Kenapa lah Ran? Kalau ada skater itu tak mungkin ada kali ya. Satu lagi Memang itu ya. Sarut iya. Kali kan. Hah? Iya, skater tetap dapat kaliannya ya. Merah boleh. Tidak mau dia. Dah. Iya di warna dia. Enggak, PM dia. Aku suruh PM. Cincin. Cincin kurang siko. Mang. Cigo dah itu. Tak mau siko lagi 4. Agak tahu lagi jelek. Susulannya kalau susulan bagus enak lihatnya Rane. Turun. Tapi kalau ini berantakan nah. Tak jelas susulannya nih. Apa coba kayak gini. Nah. Lah. Tuh. Tak jelas. Aduh. Nggak mau dia. Kali 100, us.
Kalau aku di Zeus ini belum pernah kali 500 loh. Nah, saya lagi merah boleh. Biru, hijau, kuning. Nggak galak bulu kuning apa hijau. Aduh, dikitnya. Us, angkat us. Merah boleh. Merah us, habis itu angkat. Ya ampun, nggak galak merah itu Randi. Nah, dua kok lagi turun. Nggak mau. Wow. Aduh, pas udah skater ini. Gak ada harapan deh kalau skater. Bebas sih, banyak yang tempat-tempat lain itu kan boleh juga. Cuman aku dari enggak, orang ada yang slot 7 di mana-mana. Cuman aku karena dari awal sudah ke sini, ya main sini terus. Aku pengen sih ke situs yang lain. Di sini aku belum pernah nemu 500 itu loh. 2,5 aja belum pernah di sini. Kalau Zeusnya ya. Tapi kalau Spaces sudah 500 sama 2,5. Bet berapa ya? Bet 500 kayak gini lah. Bet 500 kayak gini. Dapatnya langsung kalau 1000 berhenti aku langsung. WD jalan-jalan. Ya isi minyak bertalit langsung isi minyak motor aku. Bertalit pertama. Pink. Kuning boleh, cincin boleh. Rat. Nah, kali dek, minta tolong kalinya. Cincin. Minta kalinya kali 100 ini petir. Babi kau, babi kan coba Zeus ini saya tai ya. Kali 100 tadi Randi, langsung kirim nomor rekening kalian. Ku kirim nih, Bu. Aduh. Aduh, gila. Udah lama itunya, tanggal 30, sekarang tanggal berapa coba? Tanggal 30 aku dapatnya. 50.000. Langsung bet yang 1.250. Iya. Cuman nggak tahu lah ya, ada yang bilang ada jam-jamnya ini nih, bingung aku loh. Nggak ngaruh jam-jam merahnya. Jam sekian. Coba kali 1.000. Enggak, maksudku nggak ada jam-jam ini yang ngaruh kan. Harus jam sekian main enggak kan? Ayo dek, bet 1.000 nih dek. Minta petir besar-besar, woi. Untuk skater gratis. Pink boleh, nah angkat us. Cincin. Kalau ada cincin itu turun ya, ada kali ya. Petir. Pink boleh, pink. Cincin dek, cincin. Rat. Kurang sikok lagi. Waduh, sikok lagi nah. Pelan aja coba. Atau dia mau. Ayo, besar ini dek. Nah, sikok lagi. Ayo dek, berat. Skater dek. Nah, pecah nah. Tidak galak pecah. Sudah 2 kali kaliannya. Memang bangsat kau us. Kakek mesum.
Tiga, beli aku lah. Mati lah kalian. Nah, habis. Pusing aku nggak dapat skater ya tadi. Nah, angkat terus. Nggak galak ngangkat ketiak pulo. Nah, dapat skater gratis. Ayo, sekali 100 nah, dek. Back, termasuk dek. Nah. Ya ampun, skater satu dan skater kali katanya. Nggak mau pecah nggak itu? Ya ampun, nggak mau pecah, woi. Ya ampun, astaga, Jalan lagi deh, hijau deh. Boleh nggak jam pasir lah, jam pasir. Jam pasir deh, jam pasir. Mahkota boleh. Hah? Tidak kalah pulau mahkota ini. Paling besar mahkotanya. Panen. Nah, kali-kali Yus. Lagi deh. Ping. Habis ping tambah kali lagi. Ping. Wih, ping dek. Anjing gak galak ping itu. Back. Terima kasih dek. Tidak galak dia, Randi. Balik modal cuman. Ya ampun, gak mau. Nah, kalinya dek. Biru. Minta mahkota dek. Mahkota yang datang di sini dah tuh. Bangke. Terakhir terus. Pecah. Terus kali merah boleh dek. Kuning boleh sayang. Kuning nggak? Angkat petir. Angkat ketiak kau Zeus. Angkat ketiak kau babi. Kakek mesum. Tidak galak no. Emang kakek mesum. Dah ampun tigo nah, beli lagi aku. Mampus lah, baru ungkat lah. Ayo dek, back, cuma sore, pecah. Hijau. Kali-kalinya us. Pink hijau, kuning. Hijau boleh, kuning boleh. Seret. Aduh, udah mau dia hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kau pesan sate? Ya ampun, Zeus kepek. Terus hijau. Tak galak pula pecah hijau itu mah. 7 baik. Nah, us. Angkat us. Tak mau dia. Rungkat ya. Rungkat. Turun bed. Beli lagi. Udah habis lah. Bobok kita. Ajar. Hai Zeus. Kali besar, oi. Dek. Kuning lah. Kuning. Nah, bingung aku yang mana bacanya. Tak mungkin lagi. Hijau boleh? Tidak mau dong hijaunya. Kurang 1. Kali-kali dek. Kuning. Biru boleh. Us. Angkat us. Ya, tak mau diangkat gak itu ketiaknya. Ketiak kelek busuk kau us. Pink, kuning. Tak mau dia. Ketiak busuk. Memang Zeus babi.
biru boleh lah. Boleh kuning, hijau, kuning. Mantap. Pecah. Tak kali-kali dek. Pink. Wih, pink dek. Pink kali-kali dek. Ya ampun, tak mau dia pinknya Randy. Biru boleh. Tak mau biru ini lah, cawan ini. Nah. Lu tak mau birunya dia mah. Udah kali 27 nih dek, back. Kali. Ih, tanggungnya cuma sekali pecah. Ah, dan cek terus mainnya. Jigo lah di skaternya. Ayo us kali 100 us. Kuning, pink, lah. Apa naik motor? Sama pacarmu? Itu siapa om itu? Koko? Walah, enak dong. Mantap. Aduh, 3 lagi. Nah, dapat. Dek. Nah, bagus. Hijau boleh cawan nah. Cawan biru boleh cawan dek. Nggak galak cawan ini anjing. Back. Cemas kok dek. Kuning, pink, biru. Oh. Biru dek. Mahkota, cawan, minta cawan, cincin. Cawan dek, cawan biru. Nggak mau pula cawan biru tuh Randy. Mati nih dia Randy. Hah? Ini di atas merah nih ya. Ini bisa ditebak loh ini nih. Nah, pecah lagi dek. Aduh, nggak mau dia. Susah 1000 lebih tadi. Kalau dia kali us. Dia us. Nah, hijau, nice. Bebas yang mana, bingung aku. Aja. Balik lagi di 1000 nya. Pecah dek. Pecah dek. Ya ampun, udah kasih pecah sayang. Nah, hijau. Minta cawan jam pasir. Aduh, udah mau jam pasir dia. Biru, oke biru, habis biru, pink. Gak mau lagi pink. Dari 23 udah dek, back cuma sekolah dek. Nah, kuning biru boleh. Jam pasir dek, sama kota dek. Wih, jam pasir kurang sikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anjay. Pecah. Lagi. Ya ampun, astaga. Pecah. Nah. Kuning. Angkat us. Tidak mau ngangkat dia yo. Aduh. Naik bet. Satu lagi Randy. Aduh. Nah, 2 ekor lagi us. Gak mau dia. Hijau pasti.
Tidak galak dia. Kita lagi dapat scatter dulu. Si Biko hebatnya dia. Udah kali 100 dia ya. Bicara. Nah, biru boleh nah, biru. Hijau boleh. Habis itu apa lagi? Bingung aku. Cawan. Aduh, udah mau perlu cawan ya. Jadilah. Oke, kuning boleh, dek. Aduh, baik, cuma sekali dek. Pink bisa dah. Kali-kali dah mungkin ya. Itu kali-kali itu pasti di atas hijau, atas biru ya. Ya kan? Nah, kali itu kan nah, di atas jam pasir, nah, di atas mahkota itu pasti skater, kali-kali sama skater kuning. Di atas biru belum pernah aku lihat loh, di atas biru yang ini loh. Nah, kali rumah nah, udah mau pecah pulau dia, dek, back, mas, dek. Nah, hijau, bis hijau, pink boleh. Nah, kali-kalinya, dek. Udah galak Zeus babi ya. Bangke. Beli 120 ya. Rungkat pasti ya. Beli 20 aja ya, 20 ini ya, sisa 20. Nah. Kuning, boleh, dapat. Kali deh. Sudah mau kali dia ya. Ribu aja. Ayo. Jampi harokat. Harus JP harokat. Pernah vaksin itu, pengen vaksin aku doang. Kali-kalinya legend semua ya, kali 2, kali 3 ya. Kali 3. Di situs mana layarannya yang bisa kali 500 sering-sering itu ya? Iya itu udah. Pink lah pasti pink. Nggak mau pink ini anjing. Satu lagi. Raminya nggak ada minta satupun. Back cuma sekode deh. Nggak boleh modal ya. Nah. Jam pasir. Gak mau dia mah. Baru 4.000 dapat dari 20.000 bangsa. Nah. Angkat. Nah, angkat lagi. Skater boleh. Tidak tahu dia ya. Nah, balik modal baru. Udah 3.000 pink pasti. Habis itu udah tau lagi lah, nggak ngerti. Kuning, angkat mahkota. Ini lah mahkota ini lah. Udah mau gitu deh ya kalau pecah tadi ya. Cair gitu, hah? Ya ampun, Zeus ini. Tak kasih aku kali 100 hari ini. Kalau Zeus kali 50, kasih kali 50. Walah emang kakek udah nih. Ya ampun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah
nih. Rapi susunannya. Awas kau terungkap. Rapi kali skaternya. Wih, kali 12 ya. Lewat yo. Pak Rojus. Ya ampun, pula. Kan kalau nggak di cawan biru, cawan hijau jadi dua kali lagi. Boleh sini. Sayang, nggak lewat sini tuh. Jam pasir nak, cincin. Nggak mau. Mang. Kalau paling besar menang berapa kan? Hah? Serius? 5 juta? Bet 1000? Serius Soran? Hebat Soran. Langsung 5 juta langsung kayak mana kok? Berhenti cincin. Nih. Hah? Kali 12 dari pecah apa ya nanti? Aku kemarin bet ini loh, dapat juta yo. Ayo bet ini, mudah-mudahan bet. Pernah menang juga kayaknya. Iya, mahal. Sedikit. Iya, kali-kali. Cas. Oke. Merah. Nggak mau Randi. Aduh. Nggak mau dia. Bangke emang. Yuk lanjut. Dadah. Nah, udah galak cincin ini, Randi. Dia nonton YouTube dia. Ya ampun, nggak mau Randi. Nah, udah mau kali 10 itu, dek, back, mas kau dek, skater gratis be sayang. Sudah bet besar juga udah menang puluh. Ini nih heran aku. Kalau menang jutaan udah nah skater dek. Petir. Dapat skater salah ngomong aku. Datang skaternya. Orang minta petir.
Nah, waduh, skater puro sudah ada di ujung Randi. jangan ada skater. Oh, dek. Kuning boleh. Tidak mau kuning itu, mang. Nah, skater tambah 2 ekor lagi nah. Rat. Tidak galak dia Randi. Dadah. Nah, kuning boleh. Oke, pink boleh. Tidak mau dia buret. Pusing aku. Habiskanlah. Yuk. Beli skater. Udah dapat dia. Ayo dek, back mas korek. Beli skater kita. Us, petirnya us, biru boleh, jadi biru nih. Us, petir us, pink. Tidak mau kan di sini kan baru keluar skater babi ini ya. Kuning, biru boleh deh. Oke, tahu petir lagi boleh. Us, tidak mau dirani nanti. Cari biru. Oke. Apa nih mahkota ya? Waduh, mahkotanya mang. Cari biru. Oke, pink, kuning, hijau. Oke, cawan biru. Tidak mau. Bagusnya ini ya. Cincin ado, biru ado. Wow. Meleset lah. Ya ampun, Zeus anjing, Zeus. Bukan gitu. Gila loh, skater beli kayak gini loh. Skater gratis meleset juga. Anjir. Siap ini apa? Kita pungut lagi, salah kok depo. Kita pungut dulu komisi langsung beli lagi skater. Beli apa lah ya, jangan itu lah, sial itu. Ini piramid Bonanza aja. Dia tadi beli Bonanza aja, aku coba. Nah, yo. Nah, pecah di sini puluh deh. Oke, enggak apa. Ya ampun, pecah dalam dek. Astaga, back. Cemas kau deh. Pecah di luar banyak nian. Astaga naga. Ayo, di sini ayo kali 100 sering dapat. Pecah deh. Oke, nice. Kuning boleh. Kuning atau merah? Enggak mau kuning ini, merah enggak mau. Ayo deh. Set. Nice, biru boleh. Tak mau. Bonanza babi. Kali-kaliannya. Ya ampun, kuning itu. Pecah. Kali 50 lewat. Meleset Randi. Ya ampun, lewat galo Randi dah, sudah nyuruh tidur gitu. Ala lewat galo Randi. Kali 6 lo yang bisa lo dapat lo. Bangsat nggak ini? Kali 50 lewat. Walang kekek dia. Dah rungkat kita. Rungkat. Kita main ini terakhir. Yang bisa beli. King Kong. Tak mau tahu aing. Udah beli. Speed. Nice. Nggak beli kecil, beli speed, beli skater. Walah, meleset galau. Terakhir.
tinggal. 29 rupiah tinggal. Habis. Nah, bobok kita, guys.